우리 인생 가운데 참된 교회를 만나게 해주시고 하나님의 말씀으로 저희를 찾아오신 그 크신 은혜 감사드립니다. Te damos gracias por permitirnos, por acercarte a nosotros por medio de tu palabra en nuestra vida. 저희를 죽기까지 사랑하시고 저희들의 일평생의 죄를 사하여 주신 주님 말씀 앞에 저희들 나왔습니다. Señor, tú que perdonaste todos nuestros pecados, estamos ahora ante tu presencia, ante tu palabra. 저희 각 사람에게 필요한 말씀, 필요한 교훈 허락해 주시기를 간절한 마음으로 기도합니다. Y desde el fondo de nuestros corazones te rogamos que el día de hoy nos permitas la enseñanza necesaria de tu palabra a cada uno de nosotros. 하나님의 말씀을 통해서 하나님을 보고 하나님의 음성을 듣고 하나님의 뜻을 배우는 귀한 시간 되도록 도와주옵소서. Ayúdanos a que el día de hoy podamos escuchar tu voz por medio de tu palabra y que podamos entender tu voluntad. 살아계신 주 성령님께 모든 것 의지합니다. Todo lo confiamos en las manos del Espíritu Santo vivo. 우리를 사랑하시고 언제나 저희와 함께 계신 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre del Señor Jesús, quien nos ama y quien siempre está con nosotros. 아멘. Amén. 네, 성경 찾겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia. 네, 누가복음 17장입니다. Lucas 17. 누가복음 17장 5절에서 10절까지입니다. Lucas 17, del versículo 5 al 10. 누가복음 17장 5절에서 10절까지 Lucas 17, versículo, desde el versículo 5 hasta el versículo 10. 천천히 무슨 뜻인가 생각하면서 함께 읽겠습니다. Vamos a leerlos despacio juntos pensando en lo que quieren decir. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego lo dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 오늘 앞에 보시는 것처럼 믿음의 종이라는 제목으로 말씀을 함께 상고하려고 합니다. Como lo que ven en la pantalla el día de hoy, con este tema, siervo de la fe, vamos a estudiar la palabra de Dios juntos. 영혼을 가지고 있는 사람에게 가장 중요한 것이 있다면 믿음이라고 할 수 있습니다. Para nosotros que tenemos el Espíritu, la fe es la más importante. 왜냐하면 사람은 하나님의 형상인 영혼을 가지고 있기 때문에 죽음을 건너가서도 영원한 내세에서 삶을 사는 겁니다. Es porque tenemos el Espíritu que tiene la imagen de Dios. Por esa razón, después de morir, nos toca vivir eternamente. 믿음이 중요한 것은 그 믿음이 우리 영혼의 운명하고 관계가 있기 때문에 그렇습니다. La fe es muy importante porque tiene directamente que ver con nuestro destino eterno. 잘못된 믿음을 가지고 있는 사람은 영혼이 망합니다. Y el que tiene una fe equivocada,
sufrirá la pérdida de su alma. 영혼이 망한다는 말은 영혼이 망한다는 겁니다. Su espíritu es el que va a perecer. ¿Qué quiere decir que perezca su espíritu? Que va a perecer para siempre. 거기서 망한다는 말은 지옥을 포함한 말입니다. Y este perecer, ¿a qué se refiere? Ir al infierno. 반대로 올바른 믿음을 가진 사람은 영혼이 살고 영혼이 잘 됩니다. Y en cambio, el que tiene la fe correcta, le va bien a su espíritu y también va a ser bendito. 그 영혼이 산다는 것은 영원히 산다는 것입니다. Y este espíritu es el que va a vivir, es decir, vivir para siempre. 그리고 그 산다는 의미 안에는 영원한 천국도 포함한 말입니다. Y esta vida que va a vivir para siempre se refiere al cielo eterno. 그래서 할 수 있는 대로 우리 교회에 있는 분들에게 꼭 말씀드리는 것은 다른 것은 속아도 믿음에서는 속으면 안 됩니다. Por esa razón, cada que tengo oportunidad, les digo a los miembros de la iglesia que nosotros podemos ser engañados en otras cosas, pero jamás tenemos que ser engañados en cuanto a la fe. 물건을 잘못 사면 다음에 그 물건 안 사도 되고요. Si alguien nos engaña con algún producto, entonces pues no pasa nada porque la próxima vez no lo vamos a volver a comprar. 사람에게 사기당해서 돈을 잃으면 그 사람 다시 안 만나도 됩니다. Si alguna otra persona nos hace fraude, nos quita mucho dinero, entonces no pasa nada porque nunca lo vamos a volver a ver. 그러나 믿음은 절대로 속으면 안 됩니다. Sin embargo, en cuanto a la fe, jamás tenemos que ser engañados. 믿음에 속으면 영혼이 망하는 것이고 영원히 망하기 때문에 그렇습니다. Porque si somos engañados en cuanto a la fe, significa nuestra destrucción, que nuestro espíritu va a perecer para siempre. 그러면 우리가 영혼이 잘 되기 위해서 내 영혼이 잘 되기 위해서 내가 속지 않기 위해서 어떻게 해야 될까요? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿O qué es lo que necesitamos para que no seamos engañados en cuanto al espíritu? 하나님께 운명을 걸어야 됩니다. Tenemos que entregar nuestro destino en las manos de Dios. 왜냐하면 하나님께서는 우리를 지으신 분이기 때문에 그렇습니다. Es porque Dios es nuestro creador. 그분은 우리를 안 속이시거든요. Y este es el que no nos va a engañar jamás. 하나님은 우리 각 사람을 향해서 한 번도 선한 계획을 포기하신 적이 없습니다. Porque Dios siempre ha sido bueno para con nosotros. Ninguna vez ha abandonado su voluntad buena para con nosotros. 사람이 스스로 하나님을 등지고 사람 스스로 죄를 짓고 사람 스스로 불순종해서 그렇지 하나님은 우리를 향해서 한 번도 선한 계획을 포기하신 적이 없단 말입니다. Siempre el problema es el hombre, el mismo hombre, cada uno, porque Él es el que deja la voluntad de Dios, Él es el que deja a Dios mismo, pero Dios de su parte nunca ha dejado al hombre. 우리를 가장 잘 되기를 바라고 원하시는 분이 하나님이십니다. Porque Dios es el que desea, más que cualquier otra persona, Él es el que desea más que a nosotros nos vaya bien. 하나님께 운명을 건다는 말을 달리하면 우리는 이 성경에 운명을 걸어야 됩니다. ¿Qué quiere decir entonces? Entregar su destino en las manos de Dios, entregar su destino en la Biblia. 왜냐하면 이 성경은 우리를 지으신 하나님의 말씀이기 때문에 그렇습니다. Es porque la Biblia es la palabra de nuestro Creador. 그래서 오늘은 누가복음 17장을 근거로 해서 하나님이 기뻐 받으시는 믿음 그리고 하나님이 기뻐 받으시는 믿음의 삶에 대해서 같이 생각해 보려고 합니다. Así que el día de hoy vamos a pensar juntos en la fe que le agrada a Dios y la vida del hombre que le agrada a Dios. 방금 읽은 말씀에 보면 5절 6절에 이렇게 기록되어 있는데 다시 한번 같이 읽겠습니다. En los versículos que acabamos de leer juntos, en el versículo 5 y 6 dice así vamos a volver a leerlos juntos. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. 지금 사도들이 예수님께 질문을 했습니다. Los apóstoles preguntaron a Jesús. 우리에게 믿음을 다하소서 그랬습니다. Dijeron, aumentanos la fe.
예수님께서 대답을 그렇게 하셨습니다. Y Jesús respondió, 너희에게 겨자씨 하나일 만한 믿음이 있다면 그렇게 했습니다. dice, si tuvierais fe como un grano de mostaza, 필요한 믿음이 뭐죠? ¿qué es la fe que necesitamos? 겨자씨 하나일 만한 믿음입니다. La fe del tamaño de un grano de mostaza. 제자들은 믿음을 질문했고 예수님은 참된 믿음이 뭔지 진짜 믿음이 뭔지를 대답하시는 겁니다. Los discípulos preguntaron por la fe, entonces Jesús les enseña enseñando qué es la fe verdadera. 참된 믿음은 겨자씨 하나일 만한 믿음이라고 했습니다. Dice Jesús que la fe verdadera es como el grano de mostaza. 여러분 겨자씨 하나일 만한 믿음이 뭐예요? ¿Qué quiere decir el grano de mostaza? 겨자씨를 땅에 심으면 그게 나무가 돼서 자랍니다. Al sembrar una semilla de mostaza, un grano de mostaza, de ahí brota y se hace un árbol. 겨자씨 하나일 만한 믿음이라고 하는 것은 생명 있는 믿음을 말하는 겁니다. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Como un grano de mostaza. Se refiere a la fe que tiene vida, 생명은 자랍니다. porque la vida crece 살아서 움직이거든요. y mueve también. 참된 믿음이 뭐냐 하면 주님께서 말씀하시기를 겨자씨 하나님 믿음, 그러니까 생명 있는 믿음을 말하는 겁니다. Entonces, ¿qué es la respuesta de Jesús a la pregunta que los discípulos preguntaron por la fe verdadera? La respuesta es así: la fe que tiene vida. 그래서 데살로니가전서 1장에 보면 믿음의 역사, 사랑의 수고, 소망의 인내 그렇게 말합니다. Por esa razón, primera a los Tesalonicenses capítulo 1 ahí dice la obra de la fe y también el sacrificio de la esperanza. 아니요, 사랑의 수고, 소망의 인내입니다. La paciencia de esperanza y sacrificio de amor. 진정한 믿음이 있으면 참된 믿음, 생명 있는 믿음이 있으면은 역사가 있다는 겁니다. ¿Qué es lo que quiere decir? Si tiene la fe verdadera, entonces tiene que haber la obra. 사랑이 있으면 수고합니다. Si tiene amor, entonces hace esfuerzo, sacrificio. 자식을 향한 사랑이 어머니에게 있죠. La madre tiene el amor para con su hijo, ¿no? 어머니는 자식을 위해서 많은 수고를 합니다. Las madres hacen mucho sacrificio para sus hijos. 수고하면서도 좋아하죠. Y haciendo sacrificio se gozan. 왜 어머니는 자식을 위해서 수고합니까? ¿Por qué se sacrifican por sus hijos? 자식을 향한 사랑 때문에 그렇습니다. Porque los aman. 사랑이 있으면 수고합니다. Si tiene amor, se sacrifica. 그리고 소망이 있으면 참을 수 있어요. Y si tiene esperanza, entonces puede soportar, tener paciencia. 여러분 오늘 하루 일하면은 10,000페소 준대요. Alguien nos dice, si tú trabajas todo el día de hoy, entonces te voy a dar 10,000 pesos. 10,000페소에 대한 소망이 있으면 오늘 뼈 빠지게 일하겠죠. Por la esperanza de 10,000 pesos, ustedes trabajarían durísimo, ¿sí o no? 일할 겁니다. Sí, así trabajaríamos. 소망이 있으면 참고 일할 수 있어요. Si tenemos la esperanza, entonces podemos soportarlo todo. 왜 이게 성경에 기록됐냐면은 천국 소망을 가진 그리스도인들은 세상의 어려움도 참을 수 있단 말이에요. ¿Por qué lo dice la Biblia? Porque los cristianos que tienen la esperanza del cielo eterno pueden soportar las dificultades de este mundo. 여러분 하나님이 기뻐 받으시는 믿음은 겨자씨 하나일 만한 믿음, 그러니까 생명 있는 믿음을 원하십니다. Entonces, ¿qué tipo de la fe Dios espera que nosotros tengamos? La fe que tiene vida. 그러면 생명 있는 믿음은 어찌 얻냐는 겁니다. Entonces, ¿cómo la vamos a obtener? 생명 있는 믿음은 생명의 말씀으로 얻는 겁니다. La fe viva se obtiene a través de la palabra viva. 그래서 베드로전서 1장 23절에 가 보면 너희가 거듭난 것이 썩어질 씨로 된 것이 아니요 썩지 않고 살아있고 하나님의 살아있고 항상 있는 말씀으로 되었느니라 그랬습니다. Por esa razón, primera de Pedro capítulo 1 versículo 23, ahí dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 그래서 그 하나님의 살아있는 말씀, 그 영생의 말씀을 믿고 영원히 살 수 있는 그런 믿음을 얻는 겁니다. Entonces, teniendo la fe en la palabra viva de Dios, el hombre obtiene la vida eterna. 그래서 신구약 성경은 계속해서
믿음으로 산다고 말하는 거예요. Por esa razón, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos enseña repetidamente que el justo por la fe vivirá. 그래서 구약 성경 하박국 2장에도 보면 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 갈라디아서 3장에도 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 그렇게 말씀하는 겁니다. Por esa razón, en el libro de Habacuc, que es del Antiguo Testamento, ahí dice, por la fe vivirá el justo. Y también en el libro de Gálatas, que es del Nuevo Testamento, en el capítulo 3, ahí dice, por la fe vivirá el justo. 그러면은 이 하나님의 생명의 말씀을 가지고 우리가 영생을 얻는 생명 있는 믿음을 얻잖아요. Entonces, por medio de la fe en la palabra viva de Dios, nosotros recibimos la vida eterna. 근데 그 믿음이 보여요? Y esta fe es visible. 믿음은 보이지 않아요. La fe no se ve, 그런데 보여요. pero se ve. 마태복음 7장에 보면 그의 열매로 그들을 알리라 그랬거든요. Porque Jesús ha dicho en Mateo 7, ¿verdad? Por sus frutos los conoceréis. 사람은 자기 생각, 자기의 마음, 자기의 믿음을 따라 말하고 행동하게 돼 있습니다. Cada hombre va a decir o va a hacer según cómo es su fe. 그래서 성경의 기준으로 그 사람의 말, 그 사람의 행동, 그 사람의 삶을 보면 그 사람의 믿음을 알 수 있습니다. Así que teniendo esta palabra de la Biblia como el criterio, podemos entender una cosa. Viendo, observando el hablar y el hacer de cada persona, podemos más o menos pensar cómo estaría la fe de esta persona. 그래서 예수님께서 이 말씀에 생명 있는 믿음을 가졌다면 이렇게 할 거라고 말씀하시는 것. Por esa razón, aquí en estos versículos también Jesús está diciendo esto, que si alguien tiene la fe verdadera, va a hacer tales cosas. 겨자씨 하나일 만한 믿음이 있었다면 이 뽕나무더러 뿌리가 뽑혀 바다에 심기우라 하였을 것이요 그것이 너에게 순종하였으리라 했습니다. Dice aquí, si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. 여러분 참된 믿음, 생명 있는 믿음이 있다면 뽕나무가 뽑혀가지고 바다에 심긴대요. Si alguien tiene la fe verdadera, entonces si le dice a un sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, entonces le va a obedecer. 물론 이것은 실제를 말하는 것이 아니고 교훈을 위함입니다. Obviamente esto no se refiere a algo físico, real, sino se refiere a una enseñanza. 뽕나무가 뽑혀서 바다에 심기면 뭐 할 겁니까 그거 가지고? Si un sicómoro, si le mandamos y se planta en el mar, entonces ¿qué beneficio nos podrá dar eso? 지금 이 말씀은 우리들에게 참된 믿음이 뭔지, 믿음을 가진 사람이 어떻게 살 것인지 판단해보고 우리가 교훈받을 것을 말씀하시는 거예요. Entonces el mensaje de Jesús aquí es cómo debe vivir una persona que tiene la fe verdadera, que cada uno piense bien y que viva realmente así. 성경에서는 사람을 나무로 비유한 적이 참 많습니다. La Biblia muchas veces compara al ser humano al árbol. 그래서 마태복음 7장에 보면은 참된 믿음을 가진 사람, 구원받은 사람을 좋은 나무라고 했고 그 좋은 나무에 속하는 것이 포도나무, 무화과나무 그렇게 말씀하셨습니다. Por esa razón en el libro de Mateo capítulo 7, ahí Jesús ha comparado a los de buena fe a los árboles buenos. En esta clase de árboles buenos están como la vid y también las higueras. 그리고 나쁜 나무는 잘못된 믿음을 가진 사람, 그리고 믿음이 없는 사람, 그 사람들을 향해서 가시나무, 엉겅퀴 그렇게 말했습니다. Y los árboles malos, ¿qué son? Los que tienen la fe o mala o los que no tienen ninguna fe. Y estos se comparan al espino. 그런데 이 말씀에 보면 생명 있는 믿음을 가진 사람은 뽑힌대요. Y dice aquí, el que tiene la fe viva, si le dice a un sicómoro, se va a desarraigar, 그리고 다른 데 심기는 거예요. se va a plantar a otro. 여러분 나무가 뽑힌다는 게 뭔 말일까요? ¿Qué quiere decir? Que un árbol sea desarraigado. 여러분 나라는 사람이 뽑힌다는 게 무슨 말일까요? ¿Qué quiere decir que yo sea desarraigado? 내 안에 있는 주인이 바뀐다는 거예요. El dueño de mi corazón va a ser diferente. 여러분 내가 이 세상에서 제 가운데 살다가 예수님을 어느 날 내 구원자로 성경을 통해서 깨닫게 됐어요. Les explico así. Digamos
que en un momento de nuestra vida llegamos a conocer a Jesús y lo hemos aceptado como el Señor, el Salvador de nuestra vida. 그러면 우리가 믿을 때 예수님께서 진짜로 우리 속에 들어오십니다. Y al tener la fe así en Jesús, realmente Jesús viene a morar en nosotros. 믿음으로 예수님을 내 구원자로 영접한 거예요. Así que por la fe hemos recibido a Jesús como el Salvador. 그리고 주님은 내 속에 계속 계십니다. Y una vez entrado, el Señor ahí va a permanecer para siempre. 내가 지금 있는데 내 속에 지금 내가 있어요. Ya, entonces está en mí, yo. 근데 예수님께서 내 주님으로 들어오신 거예요. Pero el Señor entró como el Señor, el dueño. 예전까지는 내가 주인이었거든요. Antes mi vida, yo era el dueño. 근데 내가 내 주인의 자리에서 꼬리가 뽑히는 거예요. Pero yo, de esa posición del dueño de mi vida, yo soy desarraigado ahora. 그리고 나를 구원하신 주님이 내 속에 주인으로 오는 거예요. Y el Señor, mi Salvador, entró y se plantó como el dueño. 그래서 이 말씀에서 뿌리가 뽑혔다는 것은 내 안에 주인이 바뀌었다는 겁니다. Entonces, desarraigado, ¿a qué se refiere? El dueño de mi vida, de mi corazón, ya se ha cambiado. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 여러분 이 말씀에 보면 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그랬죠. Aquí en este versículo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. 여러분 예수님께서 십자가에 죽으셨을 때 우리의 모든 죄가 예수님과 함께 죽은 겁니다. Cuando Jesús murió en la cruz, todos nuestros pecados murieron juntamente con Él. 그리고 그 사실을 믿을 때 주님이 우리 속에 믿음으로 들어오십니다. Y al tener la fe en esta verdad, el Señor entra en nosotros como el dueño. 그래서 이 말씀에 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라 그렇게 말씀했습니다. Por esa razón aquí dice, no vivo yo, mas vive Cristo en mí. 그걸로 끝인가요? Pero ¿eso es todo? 아니에요. No es así. 여전히 나도 살아요. Yo sigo viviendo, de hecho. 그래서 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나도 육체 가운데 살아요. Por eso dice, y lo que ahora vivo en la carne, yo también estoy viviendo en esta carne. 그런데 왜 이 말씀에서 이제는 내가 산 것이 아니요 왜 이렇게 말했어요? Entonces, ¿por qué habrá dicho, ya no vivo yo? 여러분 분명히 믿음으로 주님이 내 안에 오셨어요. Por la fe, el Señor ya entró en mí. 그리고 나도 여기 살아요. Y yo también estoy aquí en la carne. 그런데 왜 이제 내가 산 것이 아니요가 됐죠? Entonces, ¿por qué dice, ya no vivo yo? 주인이 바뀌었기 때문에 그렇습니다. Porque el dueño se ha cambiado. 내 안에 자기 안에 주인이 바뀐 것입니다. Entonces, en mí, el dueño se ha cambiado. 여러분 그리스도인들이 누구예요? ¿Quiénes son los cristianos? 여러분 그리스도인들이 누구냐면 성경적으로는 내 안에 주인이 바뀐 사람들이. Bíblicamente hablando, los cristianos son los que ahora sirven a otro dueño. 여러분이 진짜 구원받았다면 여러분이 누구냐면 여러분 안에 주인이 바뀐 사람들이에요. Si ustedes realmente son salvos, entonces tienen que entender, su dueño se ha cambiado. 내가 내 중심으로 사는 게 아니고 내가 내 생각대로 내 마음대로 사는 것이 아니라 나의 삶은 주인 대신 주님의 뜻을 따라 사는 것이 진정한 그리스도인이요. Ya no vivo por mis propios pensamientos o para conseguir mis propios deseos, sino vivo para la voluntad del nuevo dueño que está en mí. Este es el cristiano verdadero. 입으로는 구원을 받았다고 말합니다. Por la boca uno dice, soy salvo. 입으로는 믿음이 있다고 말합니다. Con la boca dice, yo tengo mucha fe. 그럼에도 불구하고 여전히 자기 중심으로 삽니다. Y aún así, sigue viviendo buscando su propia voluntad. 그럼 그 믿음을 하나님이 인정하시겠냐 말이에요. Dios entonces reconocerá esta fe como la verdadera. 하나님의 인도하심을 받을 수 있겠냐 말입니다. Esta persona será guiada por Dios. 여러분 하나님의 말씀대로 내 인생이 완전히 이루어지는 이유는 단 한 가지 순종입니다. ¿Cómo podemos hacer que las palabras de las promesas de Dios se cumplan en nuestra realidad de verdad? Por medio de la obediencia. Y esta es la única manera. 주님은 분명히 생명에 있는 믿음이 들어가면 그 뿌리가 뽑힌다 그랬거든요. El Señor claramente dijo, si entra la fe viva en una persona, entonces se desarraiga. 근데 자기가 안 뽑혔어 아직. Pero el yo todavía sigue permaneciendo bien plantado ahí. 여전히 자기 중심으로 살아요. Sigue viviendo para su propia voluntad. 여전히 자기 고집을 굽히지 않아요. Sigue siendo muy duro del corazón. 그러니 하나님의 인도하심도 없고
성장도 없는 겁니다. Por esa razón, no hay guía de Dios, tampoco hay crecimiento. 성경에서는 그런 사람을 지혜 없는 사람, 어리석은 사람이라고 말합니다. La Biblia dice que estos son los faltos de sabiduría. 왜냐하면 고린도후서 10장 12절에가 보면 자기로서 자기를 헤아리고 자기로서 자기를 비교하니 지혜가 없다라고 말씀하셨거든요. Porque en la primera a los Corintios capítulo 10, 고린도후서 10장 12절에 segunda a los Corintios capítulo 10, versículo 12, ahí dice, el que midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. 여러분 우리가 한 번뿐인 인생을 삽니다. Nosotros vivimos solamente una vez. 여러분 우리가 사는 오늘은 다시는 여러분에게 오지 않습니다. El día de hoy, que ya pasa, nunca jamás volverá a ser entregado. 여러분 우리가 속으면 안 돼요. Así que no tenemos que ser engañados. 여러분 스스로에게 속으면 안 된단 말입니다. Ustedes mismos no se tienen que engañar a sí mismos. 우리는 하나님의 말씀을 앞에 두고 내가 잘못된 것이 있으면은 바로 잡아야 됩니다. Si delante de Dios, si me reflejo ante Dios mismo y encuentro algunos defectos, tengo que corregirme. 하나님께서 예비하신 그 복된 길로 가셔야 됩니다. Tienen que realmente andar por el camino bendito, dichoso de Dios. 그러려면은 하나님의 말씀을 따라오셔야 돼요. Para esto tienen que seguir la palabra de Dios. 여러분 목사 말을 따라가는 게 아닙니다. No es que ustedes sigan a las palabras del pastor. 여러분을 지으신 하나님, 여러분을 만날 하나님의 말씀을 듣고 따라가시라 말입니다. Tienen que oír la palabra de Dios, su creador, y tienen que seguirla. 먼저 저와 여러분에게 진짜 생명 있는 믿음이 있는지를 확인하죠. Primeramente, entonces, vamos a checar si realmente tenemos la fe viva. 생명 있는 믿음이 있다면 그 뿌리가 뽑히는 겁니다. Si alguien tiene la fe viva, su raíz será desarraigada. 자기 안에 주인이 바뀌는 겁니다. Es decir, su dueño en sí se va a cambiar. 내 생각, 내 고집이 아니라 주님의 말씀, 주님의 뜻대로 사는 것이 생명 있는 믿음을 가진 사람이고 뿌리가 뽑힌 사람입니다. El que tiene la fe verdadera, el que fue desarraigado, es el que ya no tiene su propio deseo como el dueño de su corazón, sino al Señor. 그런 사람에게서 나오는 향기가 그리스도의 향기입니다. Y este es el que emite el aroma de la fragancia de Cristo. 그 사람에게 나오는 냄새가 거룩한 냄새입니다. Y esta fragancia es la santa. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. 여러분 신약 성경의 로마서 성경부터 유다서 성경까지는 구원받은 그리스도인들이 읽는 편지입니다. El Nuevo Testamento, desde Romanos hasta el libro de Judas, son epístolas que los salvos tienen que leer. 그러니까 구원받지 못한 사람은 읽을 필요도 없고 읽어도 이해 못합니다. En caso de los que no han recibido la salvación, de hecho no hay necesidad de que lean estas epístolas. De hecho, aunque las lean, no las van a entender. 그러나 그리스도인들에게는 삶의 교훈이고 삶의 핵심인 거죠. Sin embargo, para los cristianos salvos, son epístolas que nos enseñan cómo debemos vivir. 구원받은 그리스도인들, 생명의 믿음을 가진 사람들은 그리스도를 주로 삼은 사람들입니다. ¿Quiénes son los que tienen la fe verdadera, la viva? Son los que tienen a Dios, el Señor, en sus corazones. 그래서 주님 중심으로 살면 자연스럽게 그 삶이 이 세상의 삶과 구별이 되고 세상 사람들과도 차별이 되는 거예요. Así que si viven teniendo a Dios como su Señor, el dueño en su corazón, entonces de manera muy natural y automática su vida se va a diferenciar de las de este mundo. 달리 말해서 여러분들이 하나님 말씀에 순종하는 삶을 살면 자연스럽게 거룩한 삶이 된다는 겁니다. Así que en sencillas palabras, si ustedes viven obedeciendo a la palabra de Dios, entonces naturalmente su vida va a ser santificada. 여러분 거룩한 삶이 아주 특별한 게 아닙니다. La vida santa no es algo especial. 주님의 말씀을 따라 사는 것이 거룩한 삶입니다. Vivir obedeciendo a la palabra de Dios es vivir de manera santa. 그 삶을 살다가 그 삶 끝에서 주님 만나는 거거든요. Y así va a tener que vivir y en ese camino, al cabo de ese camino se va a encontrar con el Señor.
말씀에 순종하는 삶은 세상의 삶과 세상 사람의 삶과 다를 수밖에 없어요. Entonces, si alguien obedece, alguien vive obedeciendo a la palabra de Dios, su vida obviamente va a ser diferente que la del mundo. 그리고 세상 사람들도 양심을 가지고 있고 영혼을 가지고 있기 때문에 그 그리스도를 주로 삼는 그 삶이 부러울 수밖에 없고 좋아 보일 수밖에 없습니다. Y de hecho, esta vida va a ser realmente, va a ser vista como buena vida. Otras personas, los que todavía no han recibido la salvación, ellos también van a tener celo, ellos también van a querer saber algo de esta vida porque ellos también tienen el Espíritu. En otras palabras, tienen su conciencia. 그래서 거룩한 삶을 사는 순종의 삶을 사는 그리스도인들에게 세상 사람들이 물어봐요. Por esa razón, si alguien vive obedeciendo a la palabra de Dios y si tiene una vida santa, entonces otros mismos, ellos van a preguntarle, 당신이 알고 있는 것이 뭐냐고, ¿qué es la fe que usted tiene? 당신이 무엇을 믿고 있냐고, ¿En qué está creyendo usted? 당신이 가지고 있는 소망이 뭐냐고 ¿Qué es la esperanza que usted tiene? 물어보죠. Ahí le van a preguntar así. 여러분에게 소망을 물어본다면 여러분들은 참 복된 사람일 겁니다. Si alguien llegara a preguntarle a usted sobre su esperanza que tiene en su corazón, entonces sería usted realmente bendito. 근데 나에게 소망을 물어보는 사람이 없다? 이상한 거죠. Y si ahora no hay nadie que me pregunta sobre la esperanza que tengo en mi corazón, entonces significa que está un poco extraño ahora. 내 삶이 문제가 있는 거잖아요. Mi vida tiene un problema, 그리스도를 주로 삼는 삶이 아니죠. porque todavía no he tenido al Señor como el Señor de mi vida. 왜 그러면은 내게 소망을 묻는 사람이 없을까요? Entonces, ¿por qué razón creen que nadie nos pregunte por qué esperanza tenemos? 누가복음 11장에 문제가 기록되어 있습니다. Lucas capítulo 11, ahí nos enseña. 찾아보겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia. 누가복음 11장 Lucas 11, 33절입니다. versículo 33. 누가복음 11장 33절입니다. Lucas 11, versículo 33. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. 여러분, 요한복음 1장에 보면 예수님을 참 빛이라고 했습니다. Juan capítulo 1 nos enseña que Jesús es la luz verdadera. 그래서 참빛 곧 세상에 와서 각 사람에 비치는 빛이 있었나니 그런 말씀이죠. Por esa razón ahí dice, ¿no?, que la luz verdadera ha alumbrado a cada persona. 죄가 가득한 이 세상에 주님은 빛으로 온 겁니다. Entonces, el Señor vino a este mundo lleno de tinieblas como la luz para alumbrar. 전도서 5장에 보면은 사람들이 죄 가운데 사는 것을 어두움 가운데 사는 거라고 말씀하셨습니다. Y Eclesiastés capítulo 5 ahí dice, los hombres viven en tinieblas en medio de pecados. 그 삶을 가지고 끝까지 죽음을 건너가면 어두운 지옥으로 가는 거죠. Y si siguen viviendo así hasta el cabo de su camino, entonces llegarán al infierno. 그래서 마태복음 22장에 슬피 울며 이를 가는 것이 어두운 것이라고 했습니다. Por esa razón, donde uno llora crujiendo sus dientes es el lugar donde está lleno de tinieblas, así ha dicho Jesús. 어둠인 우리에게 복음, 그 복음이 우리에게 들어왔고 우리는 그 복음의 빛, 죄 사함의 빛을 받은 겁니다. Vivíamos en tinieblas, pero la luz, el evangelio ha sido alumbrada y así hemos recibido la luz. 그래서 주님이 말씀하시기를 그리스도인들은 이 세상의 빛이요 이 세상의 소금이라고 하셨습니다. Por esa razón, Jesús también ha dicho, el cristiano es la luz y la sal del mundo. 그래서 우리는 생명 있는 믿음을 가지고 주님께로 온 그 빛을 반사시켜서 세상의 그 빛을 나타내야 되는 거예요. Entonces, nuestro papel es ser el testigo de la luz del Señor. Tenemos que reflejar, recibir esta luz y reflejarla hacia el mundo. 그래서 그리스도인들은 이 세상의 빛입니다. Así que los cristianos salvos somos la luz del mundo. 그런데 주님을 그리스도를 주로 삼고 살지 않으면 그 빛이 안 비쳐요. Pero si alguien vive sin tener a Dios como su dueño, su Señor en su corazón, entonces la luz no va a alumbrar. 그럼 어떤 경우에 그 빛이 안 비칠 수 있냐 말입니다. Entonces, ¿cuándo? ¿En qué situación la luz es oculta?
방금 읽은 말씀처럼 등불을 밑에 두는 거, Dice aquí, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud. 여러분 여기 이 뭐예요? ¿Qué es almud? 여러분 이 어두침침한 데를 말하는 Un 겁니다. lugar donde está oscuro, ¿no? 그리스도인들이 제 가운데 살면 그 빛이 안 비칩니다. Si alguien vive, si un cristiano salvo vive en pecados, la luz es escondida. 여러분 죄 짓고 사는 우리들에게 누가 우리들에게 소망의 이유를 묻겠어요? Si vivimos cometiendo pecados, entonces ¿quién de las personas del mundo nos preguntará por la esperanza que tenemos en nuestros corazones? 그 사람이나 세상 사람이나 똑같은데 뭘 물어봐요? Sea el cristiano, sea una persona del mundo, no hay ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué le preguntarán por la esperanza? 이 말씀을 보면 그 등불을 말 아래 둔다 그랬죠. Aquí dice que pone la luz debajo del almud. 그 말이 뭐예요? ¿Qué es lo que quiere decir? 곡식을 이렇게 무게를 달아주고 그 부피를 달아주는 그 대박 같은 걸 말하는 거예요. El almud se refiere a un recipiente para medir como granos o frijoles, cosas así. 그렇죠. ¿Cierto? 뭐 의미하는 거예요? ¿Qué es lo que quiere decir? 먹고 사는 것 때문에 거룩한 삶을 살지 않는 거예요. El cristiano salvo que no vive de manera santa por cuestiones de comer y beber. 여러분 그리스도인이라 할지라도 이 세상 일에 팍 파묻혀 가지고 먹고 살고 경제적인 거 돈 버는 거 그것 때문에 하나님에게 순종하는 일이 전혀 없다. 그럼 아무도 그 사람에게 안 물어봅니다. Aunque sea un cristiano que tiene la salvación, que ya ha recibido la salvación, si se mete totalmente en las cosas de comer y beber y ganar dinero y las cosas de este mundo, entonces nadie le va a preguntar por la esperanza que tiene en su corazón. 그래서 죄 때문에 그리고 세상 일 때문에 하나님께 순종하지 않는 삶을 살면 아무도 여러분들에게 소망의 이유를 묻지 않습니다. Así que si alguien vive en medio de pecados y también metido en las cosas de comer y beber, entonces nadie les va a preguntar por la esperanza que tiene en su corazón. 그리고 누가복음 8장에 보면 그 등불을 평상 밑에 둔다 그런 말이 있거든요. Y también en el libro de Lucas, ahí dice que alguien pone la luz debajo de una mesa, 아니요. 까마 밑에. cama, perdón. 누가복음 8장을 찾겠습니다. Lucas capítulo 8, vamos a buscar. 누가복음 8장 16절입니다. Lucas capítulo 8, versículo 16. 누가복음 8장 16절 함께 읽겠습니다. Lucas 8:16, leamos juntos. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para los que entran vean la luz. 여러분 등불을 평상 아래 두지 않는다고 했잖아요. Dice aquí, no pone la luz debajo de la cama. 그런데 그리스도인들이 세상의 빛인데 그 평상 밑에 두면 어떤 일이 벌어지겠어요? Si el cristiano salvo siendo la luz del mundo, si pone su luz debajo de la cama, ¿qué sucederá? 빛을 못 보는 거죠. La gente del mundo no va a ver la luz. 그럼 평상이 뭐예요? ¿Qué es la cama? 평상이 눕고 자는 거잖아요. Pues donde uno se acuesta y duerme, ¿no? 그렇죠. ¿Verdad? 게으름을 말하는 거예요. Se refiere a la pereza. 여러분 그리스도인이 가져야 될 중요한 덕목 중에 하나가 부지런한 겁니다. Una de las cualidades muy importantes que un cristiano salvo tiene que tener sin falta es la diligencia. 그래서 로마서에도 보면 부지런하여 게으르지 말고 열심을 품고 주를 섬기라 그러죠. Por esa razón, en el libro de Romanos también está escrito así, ¿no? Siendo diligentes, sirviendo al Señor fervientemente. 여러분 그리스도인들은 부지런해야 됩니다. Entonces, el cristiano salvo tiene que ser muy diligente. 여러분 돈을 많이 벌라는 게 아니에요. No se refiere a que gane mucha cantidad de dinero, 주어진 일에 최선을 다하라는 겁니다. sino que haga todo lo posible de su parte con lo que el Señor le ha encomendado. 여러분 비록 적은 소득이라 할지라도 최선을 다하면 됩니다. Aunque gane poco dinero, tiene que hacer todo el esfuerzo. 그럼 충분히 먹고 살 수 있습니다. Entonces puede mantener su familia. 왜냐하면 하나님 말씀하셨거든요. Lo suficiente, porque así es la promesa de Dios. 하나님 말씀했다는 건 하나님이 책임지겠다는 겁니다. Si Dios ha dicho, entonces eso quiere decir que Él se va a encargar, Él se va a hacer responsable de cumplir su palabra. 하나님께서 하라는 대로 하면 그 결과는 하나님이 책임지신다는 겁니다. Si Dios manda hacer algo y si el hombre realmente hace lo que Dios le mandó, entonces el resultado está en las manos de Dios.
죄 때문에, 게으름 때문에, 그리고 세상의 일들 때문에 하나님 말씀에 순종하지 못하고 거룩한 삶을 살지 못한다면 우리는 실은 소망의 이유, 전도하기가 참 어려운 겁니다. Y si nosotros, por causa de pecados o las cosas de comer y beber, y por causa de la pereza, si no llevamos vida como es digna de un cristiano salvo, entonces en realidad pues nuestra vida tendrá poco sentido. 우리가 진짜 구원을 받았다면, 생명 있는 믿음이 있다면 그런 삶을 살 수 있기 때문에 누가복음 17장에 주님이 그렇게 교훈하신 겁니다. Y es muy probable, es más que posible que un cristiano salvo viva de esta manera tan equivocada. Por esa razón Jesús ha dado esta advertencia. 그리고 그렇게 살면 주님께서 천국에 여러분을 충분히 대접하시겠다고 약속을 하시는 거예요. Y también al mismo tiempo nos está dando una promesa. Si alguien realmente vive de estas maneras, entonces el Señor le va a recompensar más que suficiente. 그래서 첫 번째 생명 있는 믿음의 증거는 뿌리가 뽑히는 겁니다. Así que la primera evidencia de que alguien tiene la vida es que se desarraiga. 두 번째 생명 있는 믿음의 특징은 심겨지는 겁니다. La segunda característica de la fe viva es que se planta. 뽕나무가 땅에서 뽑혀가지고 바다에 심겼잖아요. El sicómoro se desarraigó y se plantó en el mar, ¿verdad? 전혀 다른 것을 심기는 겁니다. Entonces se planta en un lugar totalmente diferente. 나라는 사람이 아담의 후손으로 일평생 죄짓고 살았거든요. Yo, como descendiente de Adán, como pecador, vivía cometiendo pecados solamente a lo largo de mi vida. 여전히 저는 지금 부족합니다. Sigo siendo falto de muchas cosas. 여전히 마음과 생각과 몸으로 범죄할 수 있습니다. Sigo siendo muy pecaminoso. Sigo cometiendo pecados a través de mis pensamientos y manos. 그러나 믿음으로 구원받을 때 아담 안에 있던 죄가 그리스도 안에 들어왔습니다. Sin embargo, al tener la fe en Jesús, yo antes estaba en Adán, sin embargo, ahora he sido traspasado en Jesús. 세상에 있었고 아담 안에 있다가 전혀 다른 것에 주님 안에 심겨진 거죠. Estaba en el mundo, en Adán, sin embargo, ahora he sido plantado en un lugar totalmente diferente. 생명 있는 믿음은 그런 증거가 있습니다. Así que así es la evidencia de la fe viva. 갈대아 우르에 살았던 아브라함에게 생명 있는 믿음이 들어왔습니다. Entró la fe viva en Abraham, quien vivía en Ur de los Caldeos. 그는 하나님의 말씀을 따라서 가나안으로 들어갔습니다. Este hombre, conforme a la palabra de Dios, entró en la tierra de Canaán. 모압에 살고 있던 룻이란 여인에게 생명 있는 말씀이 들어왔습니다. Entró la palabra viva en Ruth, quien vivía en Moab. 그 믿음이 들어왔을 때 그는 자기 땅을 두고 베들레헴이란 낯선 곳으로 심겨진 겁니다. Cuando entró esta fe viva, ella fue desarraigada de su tierra natal y se plantó en un lugar que se llama Belén, que era totalmente diferente que donde vivía ella. 우리에게도 죄로 말미암아 죽을 수밖에 없었지만 주님의 보배로운 피로 우리를 제사해 주신 그 믿음이 우리 속에 들어왔습니다. Entonces nosotros también merecíamos la destrucción y la muerte por causa de nuestros propios pecados, sin embargo la fe viva entró en nosotros. 그래서 우리는 뽑히고 우리는 주님 안에 심겨지는 겁니다. Por esa razón hemos sido desarraigados y hemos sido plantados en el Señor. 골로새서 2장 6, 7절 함께 읽겠습니다. Colosenses 2, versículos 6 y 7, leamos juntos. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. 너희가 그리스도 예수를 주로 받았다고 했습니다. Dice aquí, habéis recibido al Señor Jesucristo, 믿음으로요. por la fe, 생명 있는 믿음입니다. por la fe viva, ¿no? 그럼 이제 어떻게 해야 돼요? Entonces, ¿qué hay que hacer? 이제 주님 안에 심겨지는 겁니다. Ha sido arraigados en el Señor. 그 생명이 있기 때문에 주님 안에서 심겨지고 그 뿌리를 받고 세움을 입고 성장이 있는 거죠. Tiene la vida, por esa razón ha sido arraigado y tiene crecimiento. 여러분 이 예수 그리스도 안은 주님 오시는 날까지 유효한 말씀입니다. Entonces, esta palabra es vigente hasta la venida del Señor. 이 세상 어디엔가는 주 안에 있다는 겁니다. Entonces, en algún lugar de este mundo existe el Señor, en el lugar donde podemos permanecer en el Señor. 어디예요? ¿Dónde es este lugar? 에베소서 1장을 보겠습니다. Efesios, vamos a buscar.
에베소서 1장 22절 23절 Efesios 1, versículos 22 y 23. 22절 23절 함께 읽겠습니다. 22 y 23, leamos juntos. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 여러분 교회가 뭡니까? ¿Qué es la iglesia? 여러분 이 세상에 가톨릭 교회도 많고 기독교 교회도 많습니다. En este mundo existen muchas iglesias, tanto cristianas y católicas. 그러나 하나님께서 보실 때 참된 교회는 다릅니다. Y delante de los ojos de Dios, la iglesia verdadera es diferente. 참된 그리스도 교회의 의미는 참된 교회의 의미는 고린도전서 1장에 보면 구원받은 그리스도인들의 무리를 교회라고 하는 겁니다. ¿Cómo es la definición verdadera bíblica de la iglesia verdadera? Según la primera epístola de los Corintios capítulo 1, la iglesia verdadera es el grupo de las personas que han recibido la salvación. 그러니 그리스도인들의 무리가 교회고 그 무리 안에 주님이 머리로 계시는 거예요. Entonces el grupo de los salvos es la iglesia y en este grupo el Señor Jesús está como la cabeza. 그 몸은 주님의 머리와 연결이 돼 있잖아요. Entonces el cuerpo está conectado a la cabeza, ¿no? 그 주님이 그러니까 주님 안에 심겨진다는 것은 내가 교회 안에 심겨진다는 겁니다. Por esa razón, como conclusión, ¿qué quiere decir ser plantado en el Señor? Es igual que ser plantado en la iglesia. 그 교회는 참 교회고 그 교회는 살아 있는 교회를 말합니다. Y esta iglesia, no cualquier iglesia, sino la iglesia viva, verdadera. 몇 주 전에 우리가 라 비다라는 제목으로 성경 배웠잖아요. Hace unas semanas hemos aprendido la palabra con el tema de la vida, ¿no? 이 사람도 죽은 사람이 있고 산 사람이 있는 것처럼 교회도 죽어 있는 교회가 있고 산 교회가 있습니다. Hay personas vivas y hay personas muertas. De la misma manera, hay iglesias vivas y iglesias muertas. 실은 성경을 기준으로 판단해 보면 지금 우리가 살고 있는 이 세상에는 진리의 가르침이 없는 교회, 성령의 가르침이 없는 교회가 너무 많습니다. De hecho, viendo desde las perspectivas bíblicas, podemos entender que en este mundo existen muchas iglesias muertas donde no enseñan la verdad. 죽어 있는 교회가 너무 많단 Hay 말이에요. muchas iglesias muertas. 거기서는 영원한 생명을 얻을 수가 없어요. Ahí en esos lugares el hombre no puede obtener la vida eterna. 우리는 참된 주님의 몸된 교회 안에 심겨져야 됩니다. Tenemos que ser arraigados en la iglesia verdadera donde el Señor está. 거기서 진정한 세움과 성장이라는 것이 있는 겁니다. Ahí es donde hay crecimiento verdadero, edificación verdadera. 골로새서 2장을 보겠습니다. Vamos a buscar Colosenses capítulo 2. 골로새서 2장 19절입니다. Colosenses 2, 19. 골로새서 2장 19절 Colosenses 2, 19. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. 여러분 이 말씀에서 머리가 누구를 의미하는 겁니까? ¿A quién se refiere la cabeza de este versículo? 우리 예수님을 말하는 겁니다. A nuestro Jesús. 온몸은 누구를 말하는 Y 거예요? todo el cuerpo, ¿a qué se refiere? 그리스도인들을 말하는 거예요. Los cristianos. 구원받은 그리스도인들이 있고 그 안에 주님이 머리로 계시는 겁니다. Entonces, los cristianos salvos, su cabeza es Cristo Jesús. 그 안에 주님의 가르침이 있습니다. Y ahí es donde hay la enseñanza del Señor. 그래서 요한계시록 2장 3장에 보면 계속해서 나오는 말씀이 성령이 교회들에게 가르치는 말씀을 들을지어다 그렇게 말씀하는 겁니다. Por esa razón, en el libro del Apocalipsis capítulo 2 y 3, ahí continuamente, repetidamente se dice así, ¿no? Oiga la palabra que el Espíritu Santo dice a las iglesias. 그래서 우리가 한 번, 두 번은 몰라도 우리가 한 교회에서 계속해서 그 말씀을 듣다 보면 정말 이 교회가 성령의 가르침을 있는 것인지 성령의 가르침이 없는 것인지 알 수 있습니다. Así que escuchando repetidamente, escuchando continuamente las palabras de una iglesia, podemos entender si esta iglesia tiene realmente la enseñanza del Espíritu Santo o no. 거짓도 결국은 드러나는 것이고 참된 것도 결국은 드러나는 것이거든요. Porque la mentira, de todos modos, algún momento de futuro se va a revelar a la luz y la verdad también va a revelarse a la luz.
우리가 모일 때마다 하나님의 말씀을 듣고 집회 때도 하나님 말씀 듣고 수양회도 하나님 말씀 듣습니다. Cada vez que nos reunimos, escuchamos la palabra de Dios. Cada seminario también, cada retiro también escuchamos la palabra de Dios. 영이신 하나님께서는 우리 영혼의 말씀을 하셔요. Dios, quien es espíritu, nos habla directo a nuestros espíritus. 그래서 하나님 말씀 들을 때 여러분의 영혼으로 진리를 깨닫는 겁니다. Así que el espíritu es el que entiende la verdad. 여러분의 영혼의 감동을 받고 영혼의 교훈을 받는 거예요. Dios nos da la enseñanza a nuestro espíritu y nos conmueve nuestro espíritu. 그리고 그 영혼의 평안을 얻고 영혼의 힘을 얻는 겁니다. Y da la paz al espíritu, la fortaleza también. 그리고 우리 부족함을 깨닫고 그 말씀을 따라서 회개하고 다시금 자기 삶을 돌이켜 살아갈 수 있는 겁니다. Y nos hace entender nuestras debilidades y nos hace arrepentirnos y corregirnos también para vivir otra vez correctamente. 그런 일이 주님 몸된 교회에서 일어난다는 겁니다. Todas estas cosas se realizan en la iglesia donde es el cuerpo del Señor. 그래서 빠지지 않고 교회에 참석하면 사람이 변합니다. Por esa razón, si alguien permanece en la iglesia sin faltar ni una semana, entonces realmente se va a cambiar. 여러분 진짜 죄송하지만 한마디 말씀드리겠습니다. Les pido una disculpa, pero sí les voy a decir algo. 여러분 한 달에 한 번, 두 번 오는 것은 교회에 심겨진 게 아닙니다. Si alguien viene unas cuantas veces al mes a la iglesia, entonces en realidad no está arraigado a la iglesia. 여러분 그렇게 식은 마음으로 말씀드리면 내 마음에 감동도 없고 안 깨달아지고 안 변합니다. 내 Si 삶. escuchan la palabra con un corazón tan frío, entonces no va a conmoverse su corazón escuchando la palabra, tampoco va a ser cambiado. 뿌리가 박혀졌다는 게 무슨 말인데요? ¿Qué es lo que quiere decir? Que alguien haya sido arraigado. 여러분 주님 몸된 교회에 심겨졌다는 게 무슨 말인데요? ¿Qué es lo que quiere decir? Si alguien se arraigó en la iglesia, el cuerpo del Señor. 내 안에 주인이 바뀌었다는 게 뭔 말인데요? ¿Qué quiere decir? Que el Señor ha sido plantado en el corazón como el dueño. 여러분 한 달에 한두 번 교회 나오는 것이 그게 주님이 중심이 된 삶입니까? Si alguien viene a la iglesia como una vez o dos veces al mes a la iglesia, entonces podemos decir que esta persona tiene a Dios como el dueño de su corazón. 죄송하지만 아니라고 생각합니다. Les pido una disculpa, pero pienso que no. 여러분이 1년 동안 단 한 번도 안 빠지고 교회 나오면 여러분 삶이 분명히 변합니다. Si sin faltar ni una semana asiste a la iglesia todas las semanas, entonces les prometo que su vida va a ser cambiada. 여러분이 변하면 여러분의 가정이 변합니다. Si usted se cambia, su hogar va a cambiarse. 여러분이 변하면 여러분 가정이 변하면 우리가 있는 이 교회가 바뀔 겁니다. Si su hogar cambia, nuestra iglesia a la que pertenecemos va a cambiar. 여러분 그리스도인에게 일어나는 많은 문제들이 있잖아요. Existen muchos problemas que suceden en nuestra vida, ¿no? 그 문제가 왜 일어나는지 아세요? ¿Saben por qué razón la vida de los cristianos salvos cuenta con tantos problemas? 이 문제가 일어나도 왜 해결 안 되는지 아세요? ¿Por qué saben por qué esos problemas no se solucionan? 우리 각자가 하나님을 향해 살지 않기 때문에 그래요. Es porque cada uno de nosotros no está dirigido al 100% a Dios. 여러분 우리 각자가 우리가 하나님만 향해서 바르게 살면 어떤 일이 벌어질까요? Si cada uno de nosotros realmente viviéramos al 100% a Dios solamente, entonces, ¿qué sucedería? 여러분 남편이 뿌리를 받고 주님만 바라보고 주님을 중심으로 삽니다. El marido del hogar, si vive poniendo todo su corazón en el Señor, si toda su vida se dirige hacia el Señor, entonces, ¿qué sucede? 아내가 주님만 바라보고 주님 말씀을 따라 순종하면서 삽니다. Si la esposa de un hogar vive obedeciendo a la palabra de Dios, pone su mirada en la palabra de Dios solamente. 자녀들이 그렇게 삽니다. Si sus hijos también viven así, 그럼 그 가정이 행복하겠습니까? 안 하겠습니까? entonces este hogar será feliz o no? 그 집에 문제가 생기겠습니까? 안 생기겠습니까? ¿Tendrá algún problema en este hogar? 생겨도 해결되겠습니까? 안 되겠습니까? Y aunque tenga el problema, ¿se solucionará o no? 여러분 그렇게 살면 모든 문제가 다 해결됩니다. Si cada uno viviera de esta manera, no habría ningún problema que quedaría sin resolver. 여러분 문제를 다른 데서 찾을 필요 없습니다. Así que no hay necesidad de buscar la causa del problema en otros lugares. 여러분에게 일어나는 그 문제들 해결하는 것도 다른 데 찾을 필요 없습니다. La solución a los problemas que tienen en su vida no hay necesidad de que la busquen en otros lugares. 여러분 마음에 문제가 있는 것이고 여러분의 영혼에 문제가 있는 El 거예요. problema, la causa la tiene su corazón. Su espíritu es el que tiene el problema. 여러분의 마음과 영혼은 하나님의 말씀으로 치유가 돼야 됩니다. Su corazón y su espíritu tienen que ser restaurados por la palabra de Dios. 그러면 다른 것은 다 해결됩니다. Todo el resto será solucionado por sí solo. 우리가 생명 있는 믿음을 갖고 주님 받으시는 삶을 살기 위해서는 우리 뿌리가 뽑히고 주님 안에 심겨져야 됩니다.
para que tengamos la vida, para que nuestra vida sea cambiada, tenemos que ser desarraigados y ser plantados en el Señor. 여러분 여기까지 이해가세요? ¿Hasta aquí me van entendiendo? 여러분 그리고 우리가 생명 있는 믿음을 얻었다는 것은 주님을 우리가 주로 받았다는 거잖아요. Y si alguien tiene la fe viva, eso quiere decir que ya recibió a Dios como a su Señor. 그럼 우리가 주님을 주로 받았다는 것은 그럼 나는 누가 된 거예요? Ya, si el Señor ahora es mi Señor, ¿qué soy yo? 종이 된 거예요. Su siervo. 종은 뭐 하는 사람이요? ¿Y el siervo qué hace? 주인을 섬기는 사람입니다. Le sirve al amo. 여러분 주님과 우리는 한 몸이고 머리잖아요. El Señor y nosotros formamos un solo cuerpo, ¿verdad? Él la cabeza, yo su cuerpo. 그래서 몸은 머리를 받드는 겁니다. Entonces el cuerpo sirve a la cabeza. 사랑하는 남녀가 결혼하잖아요. El marido y la esposa se aman, entonces se casan. 그래서 한 몸이 됐다 그러잖아요. Y forman una sola carne, dice la Biblia, ¿no? 남자가 그 부모를 떠나서 여자와 한 몸을 이룰지니라 그랬잖아요. Dice en la Biblia que el varón se apartará de los padres y formará una sola carne con su esposa. 그래서 한 집안에 남녀가 같이 있더라도 부부는 한 몸이요. Así que, aunque sean dos personas en un hogar, son una sola carne. 누가 뭐래요? ¿Quién es la cabeza entonces? 남편이 머리요. El marido es la cabeza. 아내는요. ¿Y la esposa? 몸이요. El cuerpo. 그 질서상 남편은 위에 있고 질서상 아내는 아래에 있단 말입니다. Así que según el orden de Dios, la cabeza, el marido está arriba y la esposa está abajo. 그래서 아래에 있는 아내는 남편이 비록 부족하더라도 좀 못났더라도 순종하려고 노력해야 되는 거예요. Así que por esa razón, la esposa, aunque vea muchos defectos en el marido, tiene que esforzarse bastante para obedecer a su cabeza, quien es el marido. 그런데 마음에 안 든다고 네가 뭔데 하고 싸우고 시작하면은 그때는 집안이 무너지는 겁니다. Si no le cae bien a su esposa, entonces empieza a decir, ¿tú quién eres para decirme esas cosas? Entonces, desde ahí su hogar va a ir para abajo. 그러나 영적으로 우리 주님은 완전한 머리십니다. Sin embargo, el Señor, espiritualmente, Él es nuestra cabeza perfecta. 거룩하고 의롭고 선하신 분입니다. Y Él es santo, justo y bueno. 그분은 섬기게 그분은 섬김 받으시기 합당한 분입니다. Él es digno de ser servido. 우리는 종으로 부르심을 받은 거예요. Nosotros hemos sido llamados como sus siervos. 우리는 하나님의 자녀지만 마찬가지로 그리스도의 종으로 부름을 받은 거예요. Somos hijos de Dios y al mismo tiempo hemos sido llamados como siervos de Dios. 여러분, 이스라엘 백성들이 애굽에서 400년을 종살이 했잖아요. Israel durante 400 años vivía como esclavos en la tierra de Egipto, ¿no? 그래서 하나님께서 모세를 보내가지고 그 이스라엘 백성을 꺼내라 그랬잖아요. Entonces Dios mandó a Moisés para que los sacara de Egipto. 구원을 말하는 겁니다. Se refiere a la salvación esto. 왜 그렇게 출애굽을 하라고 하셨어요? Dios entonces, ¿por qué hizo que el Israel saliera de Egipto? 왜 이스라엘 백성들이 그 죄 많은 애굽에서 나와야 됩니까? ¿Por qué Israel tuvo que salir de Egipto donde estaba lleno de pecados? 예, 하나님의 종이 되려고요. Para ser siervo de Dios, 하나님을 섬기려고요. para servir a Dios. 8장 출애굽기를 읽겠습니다. Éxodo, vamos a buscar en la Biblia, capítulo 8. 출애굽기 8장 1절입니다. Éxodo 8, versículo 1. 출애굽기 8장 1절 함께 읽겠습니다. Éxodo 8:1, leamos juntos. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 내 백성을 보내라 그들이 나를 섬길 것이니라 그랬죠. Dice, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 이스라엘이 애굽 출애굽하는 이유는 목적은 하나님을 섬기기 위함입니다. El propósito por el que Dios llamó al pueblo de Israel es para que les sirviera a Dios. 9장 13절을 보겠습니다. Capítulo 9, versículo 13, vamos a buscar. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 이스라엘 백성이 애굽에서 구원받은 것은 하나님을 섬기기 위함입니다.
Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto para que les sirviera a Dios. 여러분 하나님께서는 예수 그리스도의 죽음과 부활, 주님의 피로 말미암아서 우리를 죄에서 구원했습니다. Por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo, por su sangre, Dios nos salvó. 왜 우리를 구원하셨어요? ¿Por qué nos salvó? 왜 우리에게 생명이 있는 믿음을 주셨어요? ¿Para qué nos dio la fe viva? 예, 하나님을 섬기기 위함입니다. Para que les sirvamos a Dios. 누가복음 1장 찾겠습니다. Vamos a buscar Lucas capítulo 1. 누가복음 1장 77절입니다. Lucas 1:77. 누가복음 1장 77절 Lucas 1:77. 읽어드리겠습니다. Les leo. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. 예, 우리가 성경 강연회 때마다 배우는 말씀입니다. Es la palabra que siempre aprendemos en el seminario de la Biblia. 예, 죄 사함은 곧 구원입니다. El perdón de los pecados es la salvación. 그래서 우리는 일평생의 죄를 주님의 대속의 죽음, 주님의 보배로운 피로 우리는 깨끗하게 사함을 받았습니다. Entonces, por la muerte y el rescate del Señor Jesús, por su sangre preciosa, hemos sido salvados, hemos sido limpiados. 왜 이렇게 하나님께서 우리를 구원하셨습니까? ¿Por qué nos salvó Dios? 우리는 무엇을 위해 구원을 ¿O 받았습니까? para qué hemos sido salvos? 구원받고 우리의 신분이 뭡니까? ¿Qué es nuestra posición después de ser salvos? 우리가 어떻게 살아야 되는 거죠? ¿Cómo debemos vivir? 예, 주님을 섬기는 겁니다. Sirviéndole al Señor. 74절 75절입니다. 74 y 75. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos, en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. 75절에 구원받은 이유가 나옵니다. El versículo 74 dice, 75, ahí dice, ¿por qué el Señor nos salva? 주의 앞에서 성결과 의로 두려움 없이 섬기게 하리라 하셨도다. Ahí dice que, librados de nuestros enemigos, sin temor les serviríamos. 여러분 우리가 뿌리가 뽑히고 주님 안에 심겨진 우리는 신분이 천국에 들어갈 때까지는 그리스도의 종입니다. Hemos sido desarraigados y hemos sido plantados en el Señor. Así que nuestra posición ahora hasta el día del Señor va a ser siervo de Dios. 그리스도의 종은 그리스도를 섬기는 사람입니다. El siervo de Cristo es el que le sirve a Cristo. 그리스도를 섬기기 위해서는 그리스도 옆에 있어야 됩니다. Para poder servir a Cristo tiene que estar cerca de Cristo. 종에게 뭘 시켜야 되는 옆에 없어요. El dueño quiere mandar algo a su siervo, pero no se encuentra. 뭘 시킬 겁니까? ¿Quién le va a mandar? 종이 주인 옆에 없는데 종이 뭘 섬길 겁니까? Si no está ahí en su lugar, entonces ¿cómo le va a mandar? 주님이 우리를 구원하신 것은 주님의 일을 하기 위해서 주님이 종으로 우리를 부르신 겁니다. El Señor nos llamó como siervos para encomendarnos su ministerio. 죄인이 할 수 없는 일 말이죠. Las cosas que un pecador no puede hacer. 세상 사람들이 절대 할 수 없는 일, La cosa que la gente del mundo jamás puede hacer. 돈으로도 할 수 없는 일, Que con tanto dinero no pueden lograr. 세상 어떤 기술로도 할 수 없는 일 말이죠. Que con tanta tecnología no pueden cumplir. 영혼을 건져서 천국 가는 그 일을 하시려고 주님이 우리를 종으로 부르신 거예요. Que es rescatar las almas. Y para esa obra el Señor nos ha llamado como siervos. 여러분, 주님은 항상 그리스도인들을 통해서 일하십니다. Siempre el Señor obra a través de sus siervos. 그 주님이 써야 되는데 그 쓸 자리에 종들이 없어. Y el Señor quiere ocupar a sus siervos, pero los siervos no están en su lugar. 어찌 쓸 거냐 말이에요. ¿Cómo les va a ocupar? 교회도 안 나오고 홀로 집에 있어. No vienen a la iglesia, se encuentra ahora en su casa. 그 주님한테 열심히 기도하신대. Y dice que ora muy fervientemente a Dios. 그 주님하고 관계가 아무런 문제가 없대요. Y no tiene ningún problema en la relación con su Señor. 그 마귀가 주는 생각입니다. Ese pensamiento es del diablo. 성경에 그런 말 없습니다. La Biblia nunca ha dicho así. 여러분, 주님을 섬기려면 주님 옆에 있어야 되고 주님 따라다녀야 됩니다. Si alguien quiere servir al Señor, tiene que estar al lado del Señor, tiene que seguirle al Señor. 요한복음 12장입니다. Juan, capítulo 11. 요한복음 12장 26절입니다. Juan 12, versículo 26. 요한복음 12장 26절입니다.
Juan 12:26. 예, 요한복음 12장 26절 함께 읽겠습니다. Juan 12:26, leamos juntos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre me honrará. 우리가 주님을 섬기려면 그 주님이 계신 곳에 있어야 됩니다. Si queremos servir al Señor, tenemos que estar en donde el Señor está. 그리고 주님이 가시는 곳으로 가야 됩니다. Y tenemos que andar por donde el Señor anda. 예, 따라가야 됩니다. Tenemos que seguir en pos de Él 그리고 주님이 하라는 일을 하는 거죠. y hacer las cosas que el Señor nos manda hacer. 여러분 주님이 뭐 잘못된 걸 요구하셨습니까? El Señor, si nos está pidiendo algo, algo equivocado ahí, 여러분 지옥 갈 수밖에 없는 우리를 구원하셨습니다. Él es el que nos rescató del destino del infierno. 그를 위해서 주님이 거룩한 생명 주셨고 그 거룩한 피를 흘려 주셨습니다. Para esto Él entregó su vida santa y su sangre santa. 그리고 지금까지 주님 몸된 교회 안에서 무리로 계시고 그들을 가르치십니다. Y el día de hoy también está en la iglesia como la cabeza, enseñando a los miembros de del cuerpo. 그리고 이 거룩한 천국 복음을 위해서 함께 일하자고 하십니다. Y nos está invitando a que trabajemos juntos para el Evangelio Santo del reino de los cielos. 무엇이 잘못됐습니까? Entonces, ¿qué malo encuentran ahí? 무슨 이유 때문에 그것을 거부할 수 있습니까? ¿Cómo podremos rechazar esta invitación de Jesús? 없습니다. No, jamás. 우리가 받은 은혜가 없다면, 우리가 받은 구원이 없다면 자기 마음대로 살 수 있겠죠. Si no hubiéramos recibido la salvación, entonces cada uno podría vivir como quiera. 그러나 복음에 매여 있고 주님의 사랑에 매여 있는 그리스도인들은 지 마음대로 살 수 없습니다. Pero los cristianos salvos que están atados al amor, al Evangelio, no pueden vivir como quieran. 그럼 종은 무슨 일을 해야 될까요? Entonces el siervo, ¿qué tiene que hacer? 다시 누가복음 17장을 보겠습니다. Vamos a volver a Lucas capítulo 17. 누가복음 17장 7절 8절입니다. Capítulo 17, versículos 7 y 8. 누가복음 17장 7절 8절 함께 읽겠습니다. Lucas 17, versículos 7 y 8. Leamos juntos. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? 여러분 여기 보면은 실은 누가복음 17장에 있는 말씀이 실은 놀라운 말씀입니다. De hecho, esta palabra del capítulo 17 de San Lucas es realmente maravillosa, 이 안에 하나님의 많은 교훈이 들어가 있거든요. porque contiene muchas enseñanzas de Dios. 여기 보면은 종이 할 일이 몇 가지 기록되어 있는데요. Aquí están escritas algunas cosas que el siervo tiene que hacer. 첫 번째는 밭을 갈거나 양을 치는 일입니다. Primero, ara o apacienta ganado. 여러분 누구 바치고 누구 양을 치는 거예요? ¿De quién sería el campo y de quién sería el ganado? 누구 바치고 누구 양이에요? ¿De quién es la tierra y de quién son los animales? 종의 것이 아닙니다. No son del siervo, 주님의 바치고 주님의 양을 치는 일입니다. sino que son del Señor, son ganado del Señor. 그렇죠. ¿No es cierto? 그리고 두 번째 할 일은 내 먹을 것, 주인이 먹을 것을 예비하고 띠를 띠고 주님을 섬기는 겁니다. Y lo segundo es preparar la cena y ceñirse y servir al Señor. 그리고 그 후에 종이 할 일은 종도 먹어야 되잖아요. Y después de eso, el siervo también tiene que comer, ¿no es cierto? 그래서 그 후에 먹고 마시라고 했습니다. Entonces dice, come y bebe. 생각해 보죠. Vamos a pensar. 여러분 마태복음 13장에 보면은 밭은 세상이요 그런 말씀이 있습니다. Mateo capítulo 13, ahí dice, la tierra es el mundo. 여러분 이 세상은 하나님의 밭입니다. Este mundo es el campo de Dios. 여러분 세상이라고 하면 사람들을 말하는 거예요. El mundo se refiere a la gente del mundo. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하셨을 때 그 세상은 사람들이란 말입니다. Cuando se dijo, de tal manera amó Dios al mundo, este mundo se refiere a los hombres del mundo. 여러분 그리스도인들, 그리스도의 종된
사람들은 주님의 하나님의 바친 이 세상에 밭갈고 씨 뿌리는 사람들입니다. Y los cristianos salvos, los que han sido siervos del Señor, son los que aran el campo y los que siembran semillas en la tierra. 씨 뿌리는 게 뭐예요? ¿Qué quiere decir sembrar semillas? 씨는 하나님의 말씀입니다. La semilla es la palabra de Dios, 생명의 말씀이고 영생의 말씀입니다. la palabra de la vida eterna. 사람들에게 그 하나님 말씀을 뿌리는 겁니다. Entonces, los cristianos predican esta palabra viva de Dios a la gente. 밭에다 그냥 씨 뿌리면 되나요? Entonces, al sembrar la semilla, ¿hay que sembrar en cualquier tierra? 아닙니다. No, 밭을 잘 갈아야 됩니다. hay que arar bien, trabajar bien en el campo. 충분히 그 씨를 받아들일 수 있을 정도로 그 밭을 잘 갈아야 됩니다. Hay que preparar la tierra bien para que pueda recibir bien la semilla. 그래서 우리가 다른 사람들을 향해서 우리가 그리스도인답게 사는 것은 필수입니다. Por esa razón es indispensable que nosotros vivamos como es digno de un cristiano salvo delante de las personas de este mundo. 여러분이 하루하루 주님의 말씀을 따라서 순종하는 삶을 사는 것 자체가 실은 세상에 씨를 뿌리는 겁니다. De hecho, obedeciendo cada día a la palabra de Dios, de esa manera ya estamos sembrando las semillas de la palabra de Dios en este campo. 그리고 여러분들이 정직하게 사는 것도 그것도 실은 밭 깔고 씨 뿌리는 겁니다. Vivir de manera honesta también es la manera de vivir, trabajar en el campo y sembrar las semillas. 우리가 이번 주 토요일 날 수양의 준비 봉사 모임을 하는데요. Este sábado nosotros vamos a tener los servicios para los preparativos del retiro de primavera. 이곳에 한 3,000명이 모이기 위해서 준비할 것들이 많습니다. Entonces, para que puedan venir como los 3,000 personas a este lugar, hay muchas cosas que tenemos que hacer. 그런 준비 봉사를 누가 할 겁니까? ¿Quiénes son los que van a hacer los servicios? 종이 해야지 누가 할 거예요? Los siervos, ¿no? 그게 뭐냐면 밭 깔고 씨 뿌리는 겁니다. Entonces, ¿de qué se trata todo eso? Arar la tierra y también sembrar las semillas. 많은 사람들이 이곳에 와서 하나님의 말씀을 듣고 구원의 복음을 배울 거거든요. Porque muchas personas van a venir aquí y van a escuchar la palabra del evangelio. 그런데 우리가 하는 그 작은 봉사가 밭 깔고 씨 뿌리는 게 안 되겠냐고. Entonces, unos pocos pequeños, los servicios insignificantes, ¿no serán el trabajo valioso de arar la tierra y sembrar la semilla? 여러분 우리가 밭 깔고 씨 뿌리는 것은 목적이 있습니다. Todo ese trabajo de arar la tierra y sembrar las semillas tiene un claro propósito. 여러분 열매를 못 거두고 곡식을 못 거둘 것 같으면 뭘로 씨 뿌립니까? Si uno no espera el fruto, entonces ¿para qué estaría trabajando? 하나님께서는 한 사람의 영혼이 천하보다 귀하다고 하셨습니다. Dice Dios que un alma de la persona es más valiosa que la tierra entera. 우리는 얼마나 많은 지구와 같은 이 가치 있는 영혼들을 건질 수 있을지 모르겠습니다. De hecho, nosotros no sabemos a cuántas almas tan valiosas, que son más valiosas que la tierra, podremos rescatar. 하나님에게 가장 중요한 일입니다. Y este trabajo es el más importante para Dios. 하나님의 모든 마음이 가 있는 것이 이 수양이고 전도 집회고 그렇습니다. Ahí es donde se encuentra todo el corazón de Dios, el seminario y también el retiro. 그 주인이 그렇게 열심히 하고 할 수 있는 최선을 다하려고 하는데 우리 종이 뭐 할 겁니까? Si el Señor está trabajando todo lo posible de su parte, haciendo todo el esfuerzo, entonces los siendo siervos del Señor, ¿qué haremos nosotros? 당연히 거기 있어야죠. Claro que sí, vamos a estar ahí donde el Señor está. 당연히 주인이 하라는 거 해야죠. Claro que sí, vamos a hacer las cosas que el dueño nuestro nos manda hacer. 그게 종의 할 일 아닌가요? Eso es la naturaleza de un siervo, ¿no? 주인 그 종이 할 일입니다. 그게. Así es el deber de un siervo. 여기 양을 친다는 말 있잖아요. Aquí dice apacentar el ganado. 마태복음 25장에 보면 염소는 구원받지 못한 사람을 말합니다. Según Mateo capítulo 25, las cabras se refieren a los que no han recibido la salvación. 양은 구원받은 그리스도인들을 말합니다. De las ovejas se refieren a los cristianos salvos. 양을 친다는 말은 구원받은 그리스도인들끼리 서로 사랑하고 서로 아끼고 하는 겁니다. Entonces, apacentar el ganado se refiere a que los cristianos salvos se amen entre sí mismos y también que se aprecien el uno al otro. 여러분 인간적으로 서로 사랑하고 인간적으로 아끼란 그 말씀드리는 게 아니에요. No me refiero a algún amor humano. 제가 좀 전에 말씀드린 것처럼 모든 신앙생활의 핵심은 나라는 사람 각자인 내가 주님을 향해서 바르게 사는 겁니다. Como les expliqué hace poco, el
la clave de nuestra vida cristiana es que cada uno de nosotros esté dirigido bien hacia el Señor, que viva teniendo al Señor como el centro de todas las cosas. 우리 각자가 주님을 따르고 우리 각자가 주님께 순종하고 우리 각자가 주님께 깨끗하게 사는 겁니다. Que cada uno de nosotros viva conforme a la palabra de Dios, obedeciendo a su voluntad y de manera santa, limpia delante de Dios. 그 간절한 마음으로 주님을 사랑하고자 하는 주님을 따르고자 하는 그런 간절한 마음이 있으면 주님의 가르침을 받고 따르게 돼 있습니다. Si cada uno tiene este corazón ferviente, entonces va a recibir las enseñanzas del Señor para poder realmente seguir en pos del Señor. 주님이 가르친 가장 큰 가르침이 뭡니까? ¿Y qué es la enseñanza más importante del Señor? 요한복음 13장 서로 사랑하라. Juan capítulo 13 nos dice que nos amemos los unos a los otros. 서로 사랑하면 서로 부족해도 용서할 수 있습니다. Si nos amamos los unos a los otros, aun viendo los defectos de los hermanos, podemos perdonar. 여러분 우리 서로 용서해야 됩니다. Tenemos que perdonar los unos a los otros. 여러분 우리 서로 불쌍한 사람들입니다. Porque todos somos miserables, ¿no? 여러분 우리가 세상에서 인정받아요? En este mundo, ¿alguien nos reconoce como personas valiosas? 여러분 우리는 우리가 봐도 별것 아니면 세상 사람들이 우리 보면요 더 별것 아닙니다. De hecho, yo veo a mí mismo y yo soy nadie. Y las personas de este mundo nos menosprecian. 그러나 우리 세상 사람들과는 다르죠. Sin embargo, somos diferentes que la gente del mundo, ¿no? 우리는 천국을 향해 사는 사람들이. Porque vivimos en el camino hacia el cielo. 그들과 우리가 다른 점이 뭡니까? ¿Qué es la diferencia que hay entre ellos y nosotros? 우리는 하나님 말씀 성경을 알고 있다는 겁니다. Que conocemos la palabra de Dios, la Biblia. 그 가장 큰 가르침 사랑으로 주님 우리를 구원했고요. Y la enseñanza más grande es el amor. Por este amor el Señor nos salvó. 그 사랑을 받은 사람끼리 사랑하라는 겁니다. Y también nos dice que amemos los unos a los otros si hemos recibido este amor del Señor. 그리고 용서하라는 겁니다. Y también que nos perdonemos los unos a los otros. 잘못된 건가요? ¿Encuentran algo equivocado ahí? 에베소서 4장을 보겠습니다. Vamos a buscar Efesios capítulo 4. 에베소서 4장 32절입니다. Efesios 4:32. 에베소서 4장 32절 Efesios capítulo 4, versículo 32. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하심 같이 하라 그랬습니다. Dice ahí, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. 여러분 우리가 용서 못할 게 어디 있어요? Entonces, ¿qué no podremos perdonar? 우리가 밭 갈고 양을 친다는 것이 우리에게 주어진 거룩한 일이라는 걸 명심해야 됩니다. Tenemos que siempre tener en nuestra consideración que arar el campo y también apacentar el ganado es el ministerio santo que Dios nos ha encomendado. 그럼 두 번째 종이 할 일 중에 두 번째는 내 먹을 것을 예비하고 띠띠고 나의 먹고 마시는 동안 수종들과 주인을 섬기는 일이 있습니다. Y hay otra cosa que el siervo tiene que hacer. Dice aquí, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Es decir, servir al Señor. 주님이 먹을 것을 준비를 해야 되는 거예요. Preparar la comida del Señor. 여러분 주님을 뭘 먹을까요? 주님을 ¿Qué sería la comida del Señor? 여러분 주님께서는 우리의 신앙을 받으십니다. El Señor recibe nuestra fe. 주님이 못 드시는 게 있어요. Hay cosas que el Señor no puede comer. 삐뚤어진 신앙, 거짓된 신앙은 하나님 못 받으십니다. La fe torcida, la fe engañosa es la que el Señor no puede recibir. 여러분 21세기를 살아가는 우리들은 지극히 개인적인 사람들이 많아요. De hecho, nosotros vivimos el siglo XXI y cada uno de nosotros es muy egoísta. 근데 불행하게도 슬프게도 지금 그것이 우리 교회까지 들어와 있습니다. De hecho, este egoísmo de nuestra generación ha entrado hasta la iglesia. Eso es lo triste. 혼자서 주님과 교제하려는 사람이 있습니다. Hay personas que tratan de tener la comunión con el Señor, pero estando solo. 여러분 아주 위험합니다. Es muy peligroso esta idea.
제가 성경적으로 말씀드리면 그것은 마귀가 주는 생각입니다. Con base en la Biblia les aseguro que ese tipo de pensamiento es el que el diablo le da. 천사들 중에 지극히 독립적으로 되고 싶은 천사들이 있었습니다. Entre los ángeles habían algunos que querían ser realmente individualistas. 그들이 사탄과 마귀가 된 겁니다. Y ellos han venido a ser Satanás y los demonios. 여러분, 교회는 주님 몸된 교회고 구별된 무리입니다. La iglesia es el cuerpo del Señor y el grupo de las personas salvas. 하나님께서는 양떼로 인도하시지 양 각각을 인도하는 것이 아닙니다. Entonces, lo que el Señor guía es el ganado, es la manada de la gente, sino y no es cada individuo. 그래서 우리는 양떼라는 것을 기억하셔야 됩니다. Así que tenemos que recordar siempre que somos el ganado. 하나님은 양떼를 인도하시거든요. El grupo es el que el Señor va guiando. 아가서 1장을 보겠습니다. Vamos a buscar en la Biblia Cantares capítulo 1. 아가서 1장 8절입니다. Cantares 1:8. 아가서 1장 8절 함께 읽겠습니다. Cantares 1:8, leamos juntos. Si tú no lo sabes, oh hermosa entre las mujeres, ve, sigue las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores. 여러분, 이 말씀에 신앙생활 어떻게 하는지 기록되어 있습니다. Este versículo nos enseña cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana. 양떼의 발자취를 따르라는 겁니다. Dice, sigue las huellas del rebaño. 양떼의 발자취입니다. Dice, rebaño de las ovejas. 여러분, 무리들의 발자취를 따라가는 겁니다. El grupo de las ovejas. Sus huellas son las que tenemos que seguir. 여러분, 우리는 교회를 따라가고 그 교회는 주님 몸이기 때문에 우리는 그 안에서 묻혀서 따라가는 겁니다. Entonces tenemos que seguir las huellas de la iglesia y tenemos que permanecer en este grupo de los salvos porque este es el cuerpo del Señor. 거기서 너의 염소 새끼를 먹을지니라 그랬습니다. Y dice aquí, apacienta tus cabritas. 염소 새끼를 먹이는 것은 그렇게 어려운 일이 아닙니다. Apacentar las cabritas no es algún trabajo tan duro. 무슨 말이에요? ¿Qué es lo que quiere decir? 주님 몸된 교회 안에서 거하면서 주님을 따르면서 자기가 할 수 있는 그 일까지만 하라는 겁니다. Lo que quiere decir es lo siguiente. Uno tiene que permanecer en el rebaño donde el Señor está y tiene que hacer hasta que su capacidad alcance a hacer. 여러분, 그리스도인이 주님 몸된 교회 안에서 할 일이 없다? 그건 거짓말입니다. Si algún cristiano salvo dice, ya no tengo nada que hacer en la iglesia, está mintiendo. 아무리 작은 일을 할지라도 여러분 각 사람이 해야 될 일은 반드시 있습니다. Aunque sea muy pequeño, sí va a tener, cada uno va a tener sí o sí algo que hacer. 예, 하나님이 있다고 하시는데요. Dios dice que sí hay. 예, 있다면 있는 겁니다. Si dice que hay, hay. 그래서 하나님께서 이 교회를 인도하시고 교회를 먹이고 교회를 칠 때 우리는 그 안에 있어야지 하나님의 인도하심을 받고 복된 길로 갈 수 있는 겁니다. Entonces, el Señor está guiando su rebaño y está apacentando su rebaño. Y tenemos que estar ahí, en el grupo, para ser guiados también nosotros. 하나님께서는 홀로 신앙은 못 받으십니다. La fe individualista, el Señor no la puede recibir. 홀로 신앙은 하나님 주님께서 드실 수가 없는 거예요. La fe individualista es la que el Señor no puede comer. 그리고 미지근한 신앙은 못 드십니다. La fe tibia también es la que el Señor no puede comer. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 여러분, 우리가 요한계시록을 배울 때 우리가 라오디게아 교회에 대해서 배웠습니다. Hemos aprendido acerca de la iglesia de la Odisea cuando estudiamos el libro de Apocalipsis. 라오디게아 교회의 신앙이 이랬거든요. Así era la fe de la iglesia de la Odisea. 차지도 않고 덥지도 않고. Ni era fría, tampoco era caliente. 근데 미지근하면 먹기 좋잖아요. Entonces estaba tibio. Año. Es bueno para comer cuando está tibio, ¿no? Pero en realidad no es así. 하나님 그거 안 드셔요. Dios no lo come. 왜 그런지 아세요? ¿Saben por qué? 여러분, 신앙에는 중간이 없어요. Porque en cuanto a la fe, no hay el lugar gris. 신앙의 세계 속에서 뜨겁고 찬 건 있어도 중간은 없단 말입니다. Es o caliente o frío, o blanco o negro. No hay un lugar de medio. 자기가 미지근하다고 생각되면 나는 차구나 하다 생각하면 됩니다. Si alguien piensa
Si alguien piensa que está tibio, entonces tiene que pensar que está frío. 실제 라오디게아 교회 그 위에는 히에라볼리라고 온천이 있어요. Y al lado de la Odisea había un lugar llamado Hierápolis donde había muchas aguas termales. 거기서 뜨거운 물이 밑으로 내려오는 거예요. De ahí salía el agua caliente, corría hacia la Odisea. 근데 거리가 있으니까 내려오면서 물이 차가워지는 겁니다. Sin embargo, por la distancia, el agua caliente se iba enfriando poco a poco, llegando a la Odisea. 그래서 라오디게아쯤에 오면은 물이 미지근해지고 그 온천물이기 때문에 강물질이 많아서 아예 사람이 먹을 수 없는 물이 되는 거예요. Entonces llega a la Odisea y el agua ya está muy tibia. Y ya que es agua termales, no tiene mucho mineral. Por esa razón el hombre no la puede tomar. 주님이 그거를 가지고 지금 예를 함께 말씀하시는 거예요. Así que el Señor, teniendo toda esa característica en consideración, dijo, 이게 무슨 말일까요? ¿qué es lo que quiere decir? 우리가 가지고 있는 미지근한 신앙이 뭘까요? ¿Qué es nuestra fe tibia? 우리들이 그리스도인인지 아닌지를 잘 모르는 거예요. Si otras personas, los que no han recibido la salvación, no saben si somos cristianos o no, entonces es la fe tibia. 그리스도인 같기도 하고 그리스도인 아닌 것 같기도 하고 A veces parece que es un cristiano, a veces parece que no. 신앙생활 하는 것 같기도 하고 안 하는 것 같기도 하고 A veces parece que está llevando la vida cristiana y a veces pienso que no. 전도를 하는 것 같기도 하고 안 하는 것 같기도 하고 Parece que está evangelizando y a veces parece que no. 천국 갈 사람 같기도 하고 지옥 갈 사람 같기도 A 하고 veces parece que es una persona que va a ir al cielo, a veces parece como una persona que va a ir al infierno. 그런 삶은 하나님이 받으실 수가 없는 거예요. Ese tipo de la fe Dios no la puede recibir. 그럼 주님 뭘 받으실까요? Entonces, ¿qué es lo que Dios puede recibir? 아가서 5장에 이런 말씀이 En 나옵니다. Cantares 5 dice así, 함께 읽겠습니다. leamos juntos. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mirra y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche he bebido. Comed, amigos, bebed en abundancia, oh amados. 여러분 이 말씀에서 내 동산이라는 말은 주님의 동산을 말하는 겁니다. Dice aquí mi huerto, huerto del Señor. 주님의 동산에 나의 누이, 나의 신부를 초대했는데 그들은 그리스도인들을 의미하는 거고요. Al huerto del Señor, el Señor invitó a su hermana, su esposa. Se refiere a sus cristianos salvos. 여기서 주님이 기뻐 받으시는 것이 기록되어 있습니다. Y dice aquí, ¿qué es lo que el Señor recibe con gozo? 주님이 기뻐 받으시는 것은 몰약, 향재료, 꿀송이 꿀, 포도주, 젖 이런 것들입니다. ¿Qué son las cosas que el Señor recibe gozoso? Mi mirra, mis aromas, mi panal y mi miel, mi vino y mi leche. 물론 여기에도 의미가 있습니다. Cada uno tiene su significado. 여러분 몰약과 향재료는 무엇을 의미하는 것일까요? Mirra, ¿a qué se refiere? 여러분 이렇게 동방 박사들이 예수님이 태어나서 있을 때 선물을 가지고 왔잖아요. Los magos del oriente, cuando Jesús nació, llevaron algunos regalos, ¿verdad? 예, 황금, 유향 그리고 모략을 가져왔습니다. Fueron oro, incienso y también mirra. 그 황금은 만왕의 왕으로 오신 예수님을 의미하는 거고요. El oro se refiere a Jesús, Jesús, el rey de los reyes. 유향은 예수님께서 제사장의 직분을 가지고 모든 사람의 죄를 감당하시러 오신 그 직분을 설명하는 겁니다. El incienso se refiere a la posición de Jesús, el ministerio de Jesús, que era el sumo sacerdote que se llevaba todos los pecados de los hombres. 그리고 모략을 가져왔죠. Y mirra también. 모략을 의미하는 게 뭐예요? ¿Qué es lo que quiere decir la mirra? 여러분 모략은 시체 처리할 때 쓰이는 겁니다. La mirra es la que se ocupa para el cadáver, 모략은 죽음을 의미하는 겁니다. para el cuerpo muerto, es decir, representa la muerte. 그래서 마가복음 15장에 보면 예수님께서 그 죽으실 때 모략탄 포도주를 먹으라고 이렇게 줬습니다. Por esa razón, en Marcos capítulo 15, ahí podemos ver que cuando Jesús estaba a punto de morir, los soldados le entregaron el vino mezclado con mirra. 여러분 모략이 의미하는 것은 수고, 희생, 죽음을 말하는 겁니다. Entonces la mirra se refiere a esfuerzo, sacrificio y también la muerte. 여러분 우리가 그리스도의 종으로서 복음을 위해서 수고하고 희생하고 하는 것들은 전부 다 주님이 받으십니다. Todos los esfuerzos y sacrificios que nosotros como siervos del Señor hacemos para el Señor,
el Señor los puede recibir. 그리고 이 향제로는 기도를 의미하는 겁니다. Y el incienso se refiere a la oración también. 우리가 기도 가운데 하나님이 뜻이 이루어지고 그리고 기도 가운데 복음을 위해서 수고하고 희생하는 그 모든 것들을 하나님이 받아드시는 겁니다. Todo lo que el cristiano salvo hace, todas las oraciones que el salvo hace para la predicación del Evangelio, el Señor las puede recibir. 두 번째는 꿀송이와 꿀입니다. Y panal y miel. 여러분 꿀송이와 꿀이 뭘까요? ¿A qué se refiere panal y miel? 하나님 말씀입니다. La palabra de Dios. 여러분 하나님 말씀을 듣고 하나님 말씀을 묵상하고 하나님의 은혜에 감동이 돼서 내 마음이 평안하고 기쁜 것은 하나님이 받으시는 겁니다. Si uno escucha la palabra de Dios, la acepta en su corazón y siente mucha paz en su corazón y mucho gozo, entonces esto el Señor lo puede recibir. 여러분 이 시간에도 하나님 여러분 받으셔요. Esta hora también el Señor les está recibiendo. 잠언 24장 보겠습니다. Vamos a buscar Proverbios 24. 뒤에 우리 중고등부 학생들 부모님 옆에 가서 앉죠. Los alumnos de la adolescencia pueden tomar asiento por favor al lado de sus padres. 잠언 24장 13절 14절입니다. Proverbios 24, 13 y 14. 잠언 24장 13절 14절 함께 읽겠습니다. Proverbios 24, 13 y 14. Leamos juntos. Come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al fin tu esperanza no será cortada. 이 말씀에서 꿀을 먹으라, 송이 꿀을 먹으라, 이것이 입에 달고 이것이 좋다고 했습니다. Dice aquí, come, hijo mío, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. 여러분 하나님의 말씀이 여러분 인생이 반드시 도움이 된다는 겁니다. Quiere decir que la palabra de Dios sin falta les servirá de ayuda. 여러분이 하나님 말씀에 순종하면 하나님의 말씀이 여러분의 삶을 이렇게 인도를 하시겠다는 거예요. Si obedecen a la palabra de Dios les va a guiar su vida. 그리고 복된 길로 인도하시고 하나님께서 은혜 주시겠다는 겁니다. Les va a guiar por el camino dichoso y les va a dar la gracia de Dios. 그래서 정령이니 장래가 있겠고 내 소망이 끊어지지 아니라 그랬어요. Por eso dice, así será tu alma el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares tendrás recompensa y al fin tu esperanza no será cortada. 여러분 말씀을 가까이 하면 좋겠습니다. Espero que puedan acercarse mucho a la palabra de Dios. 마지막으로 포도주와 젖을 얘기했습니다. Por último, Dios mencionó el vino y la leche. 여러분 성경에서 포도주는 기쁨을 의미하는 겁니다. El vino en la Biblia se refiere al gozo 그리고 젖은 생명을 의미하는 y 겁니다. la leche se refiere a la vida, 영원한 생명 말이죠. la vida eterna. 이사야 55장 보겠습니다. Isaías 55, vamos a buscar. 이사야 55장 1절입니다. Isaías 55, versículo 1. (55장 1절) 함께 읽겠습니다. 55:1, leamos juntos. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. 여기 포도주와 젖을 사라 그랬죠. Dice aquí, comprad vino y leche, ¿verdad? 이게 무엇을 의미할까요? ¿Qué quiere decir? 3절입니다. Versículo 3. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. 너 영혼이 살리라. Vivirá vuestra alma. 여러분 영혼이 사는 것만큼 귀한 일은 없습니다. No hay cosa que sea más preciosa que el alma viva de nuevo. 내 영혼이 거듭나는 것보다 좋은 일은 없습니다. No hay cosa que nos da más gozo que mi alma nazca de nuevo. 젖을 먹는 것입니다. Entonces, así es tomar la leche. 내 가족이 내 사랑하는 사람이 구원받는 것보다 기쁜 것은 없습니다. No hay cosa que nos da mayor gozo que la salvación de mis seres queridos, familiares. 포도주가 넘치는 거죠. Es cuando el vino sobreabunda. 여러분 우리가 왜 전도 집회 때 함께 하자는지 아십니까? ¿Saben por qué razón les decimos siempre que asistan a los seminarios? 왜 우리가 수양회 때 함께 하자는지 아세요? ¿Saben por qué razón tenemos que estar juntos en el retiro?
하나님 받으시기 때문에 그래요. Porque eso es lo que el Señor recibe. 하나님 가장 기뻐하는 시간이거든요. Porque es el tiempo donde el Señor más se goza. 하나님께서 가장 드실 것이 많을 때가 수양이고 전도 집회입니다. De hecho, los seminarios y los retiros son los tiempos cuando el Señor come más que nunca. 여러분 수양의 안에 모략이 있습니다. En el retiro, en el seminario hay mirra, 그리스도인들의 수고가 있잖아요. hay sacrificios de los salvos. 여러분 수양회가 편합니까? ¿El retiro es muy cómodo? 아닙니다. No, 수양이 불편해요. es muy incómodo. 그래도 우리 산파볼로 교회 식구들은 너무 편합니다. Y aún así, pues los miembros de la iglesia de San Pablo del Monte tienen bastante comodidad. 원하면은 집에 가서 주무실 수 있잖아요. Porque si gustan pueden regresar a su casa a dormir ahí, ¿no? 원하면은 집에서 씻고 올 수 있잖아요. Y si gustan pueden bañarse en su casa también. 그러니 조건이 좋다 말입니다. Así que tienen mejores condiciones. 그럼에도 불구하고 수고는 있습니다. Y aún así hay sacrificios, esfuerzos. 예, 우리가 선교센터 안에 있기 때문에 더 많은 희생을 할 수도 있습니다. De hecho, ya que estamos en el centro de misión, nos toca más servicios, eso sí. 근데 주님께서 기뻐 드신다는데요. Pero dice el Señor que al Señor le da mucha alegría y el Señor lo va a recibir, lo va a comer. 그러니 우리가 종으로서 하나님께서 드실 거 준비해야죠. Entonces, siendo siervos del Señor, tenemos que preparar la comida del Señor. 여러분 3,000명 가까이 되는 사람들이 와서 함께 기도합니다. Más de 3,000 personas llegan a este lugar y oran juntos. 향이 있잖아요. Hay incienso. 3박 4일 동안 우리가 말씀만 배웁니다. Durante 4 días escuchamos nada más la palabra de Dios. 우리가 다른 특별한 이벤트 안 합니다. No hacemos algún otro evento especial. 우리 대부분의 시간은 하나님 말씀을 배우는 La 시간입니다. mayoría del tiempo la ocupamos para aprender la palabra. 예, 꿀과 꿀송이가 넘치는 시간입니다. Es el tiempo cuando el vino, el panal y la miel sobreabundan. 거기서 몇몇 영혼들 할 수만 있다면 많은 영혼들 할 수만 있다면 모든 영혼들이 구원받기를 원합니다. Entonces, nuestro anhelo es que más almas, que si es posible, todas las almas que asistan al retiro reciban la salvación. 그것으로 주님께 영광 돌리고 우리가 기뻐함을 얻기를 원합니다. Espero que realmente podamos glorificarle al Señor de esta manera y que podamos gozarnos juntos. 젖과 포도주가 넘치는 거죠. Entonces, de esa manera, la leche y también el vino sobreabundarán. 여러분 이것은 헛된 시간이 아닙니다. No va a ser un tiempo vano, 하나님께서 가장 귀하게 보는 시간입니다. es el tiempo más valioso para Dios. 그 시간에 어디에가 있을 겁니까? ¿Dónde se encontrarán ustedes en aquel tiempo? 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄을 알미니라. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 헛되지 않다는 게 뭔 말이에요? ¿Qué quiere decir que no sea en vano? 예, 보상이 준비되어 있단 말입니다. Que hay recompensa preparada. 여러분 모든 시간이 동일한 시간이 아닙니다. No cualquier tiempo va a ser igual. 여러분 우리가 성경에 말씀하신 대로 우리가 인생을 7, 80년 보통 삽니다. Como dice en la Biblia, generalmente nosotros vivimos entre 70 y 80 años. 근데 그 안에 살아가는 그 모든 시간들이 똑같은 시간이 아니에요. Y no todos los días son iguales. 여러분 각 사람이 세상에 태어난 날짜가 있지 않습니까? Porque cada uno de ustedes tiene su cumpleaños, ¿verdad? 예, 그날은 특별한 날입니다. Ese día ha sido especial para usted. 여러분이 하나님의 말씀을 처음으로 접한 날 있잖아요. Y también hay el día en el que ustedes escucharon la palabra verdadera de Dios, 그리고 복음을 깨닫고 구원받은 날 있죠. que entendieron el Evangelio y que fueron salvos. 그게 다른 날하고 똑같은 날입니까? ¿Ese día es igual que cualquier otro? 아닙니다. 특별한 날. No es así, es bien especial. 여러분 우리에게 하나님 허락하신 3박 4일의 수양이라는 시간은 아주 특별한 시간입니다. 4 días del retiro que Dios nos ha permitido son el tiempo realmente especial. 그건 다른 나라하고 같다고 얘기할 수 없습니다. Jamás podremos decir que sea un día más, nada más. 그 시간이 지나가면 다시 귀한 시간 여러분에게 안 올 거요. Si pasa este tiempo tan valioso, jamás volverá a ser dado a ustedes. 우리는 주님이 드실 것을 준비해야 됩니다. Tenemos que preparar la comida del Señor. 예, 생명 있는 사람, 생명 있는 믿음을 가진 사람이 해야 될 가장 기본적인 일입니다. Es la obra más básica que le toca hacer al que posee la vida. 주님이 예비하신 이 수양회, 그리고 주님이 드실 이 수양회, 그리고 우리도 함께 먹을 이 수양회를 못 먹는 사람이 있어서는 안 되겠습니다. Ninguno de nosotros tiene que faltar para no comer la comida que el Señor come y que todos nosotros vamos a disfrutar juntos.
누가 못 먹는지 아세요? ¿Saben quién es el que no va a poder comer? 세상 것을 많이 먹은 사람은 이 못 먹어요. 잘. El que ya se sació con muchas cosas de este mundo no va a poder comer mucho. 세상 것으로 가득 마음에 차 있는 사람들은 너무너무 이게 힘들어. Si su corazón está totalmente lleno de muchas cosas de este mundo, entonces va a sentir mucha angustia. 자기 생각, 자기 고집 그것이 너무 많은 사람들은 이 음식을 못 먹어요. Los que están llenos de su propio pensamiento y su corazón duro no van a comer, no van a poder comer esta comida. 여러분 이 일을 누가 감당할 수 있냐면은 뿌리가 뽑힌 사람만 감당할 수 있는 일입니다. Solamente quienes pueden llevar a cabo esta obra, los que han sido desarraigados. 그리고 주님께 심겨진 사람만 감당할 수 있는 거예요. Solamente los que han sido plantados en el Señor pueden llevar a cabo este ministerio. 우리가 이 주님의 일을 할 때 주님께서 우리가 먹을 것 예비하십니다. Cuando hacemos esta obra, el mismo Señor preparará nuestra comida. 함께 읽겠습니다. Leamos juntos. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. 여러분 이 말씀을 보면 명한 대로 하였다고 종에게 살해하겠느냐? 이런 말씀 있죠. Dice aquí, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? 여러분 이 말씀을 읽으면서 오해하시면 안 됩니다. No hay que malinterpretar esta palabra. 살해 없다 이 말이 아닙니다. Esto no quiere decir que no vamos a tener ninguna recompensa. 여러분 이 말씀은 첫 번째 의미는 이 세상에서 살해 없어도 저 세상에서 영원한 살해가 있다는 것을 말씀하는 겁니다. El primer significado de esta palabra es que aunque no tengamos ninguna recompensa en este mundo, en aquel mundo vamos a tener. 그리고 두 번째 의미는 이 세상에서도 합당한 보응, 합당한 하나님의 도움과 보상이 있다는 겁니다. Y el segundo significado que tiene es que en este mundo, mientras vivimos en este mundo también, vamos a tener la recompensa y la ayuda de Dios. 더 늦어서 말씀을 못 드리는데요. 마지막 한 군데만 찾겠습니다. Por falta de tiempo no puedo explicarles más, pero por último vamos a buscar un versículo. 잠언 11장 보겠습니다. Proverbios 11. 잠언 11장 30절 31절입니다. Proverbios 11, 30 y 31. 30절 31절 함께 읽겠습니다. 30, 31, leamos juntos. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. 여러분 세상에 있는 모든 사람들은 죄인입니다. Todos los hombres del mundo son pecadores. 믿음으로 의인이 되는 거죠. Y por la fe hemos sido justos. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. El justo por la fe vivirá, ¿no? 예, 구원받은 사람이 의인입니다. El salvo es el justo. 예, 생명 있는 믿음을 가진 사람이 의인입니다. El que tiene la fe viva es el justo. 예, 뿌리가 뽑히고 심겨진 사람이 의인입니다. El que ha sido desarraigado y ha sido plantado en un nuevo lugar es el justo. 예, 주의 일을 하는 사람이 의인입니다. El que hace la obra del Señor es el justo. 예, 그들의 수고가 필요합니다. Se requiere su sacrificio. 먼저 구원을 받았기 때문에 수고를 할 수 있습니다. Somos salvos antes que otras personas. Por esa razón podemos sacrificarnos. 그 의인의 수고는 생명나무라고 했습니다. Y dice aquí, el servicio, el sacrificio de justo es árbol de vida. 여러분 우리가 수고하는 것은 영원한 생명을 위한 겁니다. Entonces, nosotros nos sacrificamos para el fruto de la vida eterna. 그들이 지혜로운 사람들이기 때문에 사람을 얻는다고 했습니다. Dice aquí, ya que el que hace esto es el sabio, gana almas. 그리고 31절에 말하기를 보라 의인이라도 이 세상에서 보응을 받겠거든 하물며 악인과 죄인이라고 그랬죠. Y 31 dice, ciertamente el justo será recompensado en la tierra, cuanto más el impío y el pecador. 여러분 이 세상에서 보응이 있어요 없어요? ¿En este mundo hay recompensa o no? 없는 게 아니라니까요. No es que no haya, 네, 보응이 있습니다. sí hay. 너희는 먼저 하나님의 의를 구하라. 그리하면 하나님 나라의 의를 구하라. 그리하면 너희 모든 것을 다 하시리라. 암송하시죠. Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. 여러분 이해가셔요? ¿Sí me doy a entender? 우리가 우리를 돌아봐야 될 겁니다. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, examinarnos.
정말 내가 주님 안에서 내 뿌리가 뽑혔는지, si hemos sido desarraigados realmente 내가 참으로 주님 안에 심겨졌는지, y si hemos sido plantados en el Señor realmente, 내가 참으로 주의 일을 하는 건지, si estamos haciendo la obra del Señor realmente 내가 주님이 드실 것 준비하고 내가 주님께서 예비하신 것을 먹고 있는지, y si estamos preparando la comida del Señor y si estamos comiendo la comida que el Señor nos está dando realmente. 각자 깊이 생각하시면 좋겠습니다. Espero que cada uno se ponga a pensar seriamente en este tema. 그리고 주님의 교훈을 따라서 모든 산파블로 교회 형제 자매들이 수양에 참석해서 함께하길 바랍니다. Y espero que todos los miembros de la iglesia de San Pablo del Monte puedan asistir y participar juntos en las obras del Señor, en el retiro. 그리고 아무 생각 없이 참석하시지 말고 내가 이 수양회를 통해서 무엇을 얻어야 될 건지 기도 가운데 참석하면 좋겠습니다. Que no nada más vengan así con su cuerpo, sino que piensen seriamente en qué es lo que van a obtener a través de esta oportunidad. 왜냐하면 인생은 각자니까요. Porque pues de todos modos, al final de cuentas, cada uno vive su propia vida, ¿no? 예, 같이 기도하겠습니다. Así que oremos juntos para terminar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, te damos muchas gracias. 저에게 하나님의 말씀을 배우고 하나님의 구원의 은혜를 깨닫도록 도와주신 것 감사드립니다. Te damos gracias por ayudarnos a aprender tu palabra de la salvación y a haberla recibido. 오늘 참된 믿음이 무엇인지 그리고 생명 있는 믿음을 가진 그리스도의 종이 어떤 삶을 살아야 하는지 배웠습니다. El día de hoy hemos aprendido quién es el siervo verdadero del Señor y cómo tiene que ser la vida de un siervo. 우리의 어리석음과 연약함을 고백합니다. Te confesamos nuestra necedad y nuestra debilidad. 그리고 우리의 삶을 회개하고 하나님 뜻에 순종하는 삶을 살기를 원합니다. Y queremos vivir obedeciendo a tu palabra. 고개 숙인 모든 형제 자매들 주님께서 일일이 그 삶을 도와주시고 인도해 주시고 합당한 은혜 베풀어 주시길 원합니다. Te pedimos que ayudes a cada uno de los que están inclinando su cabeza aquí en tu presencia y que le permitas la gracia necesaria. 남은 시간도 주께 의지합니다. Todo el resto del tiempo lo encomendamos en tus manos. 우리 주 예수님 이름으로 기도드립니다. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. 아멘.